Srangsati nai tongnai joto takuk tei bukuk okra sakra sunoi srangsati kok to channel ni bukak dengai darokno khakopur hamba yaparo tini chini logio haino hai phai mazak phekya tini bai waini nimano chini sar ang bona belaki borom bio sar ni mungke sukanto sar angkai tini puila jung bobai sarno teisa hamba yaparo srangsati channel lo angkai sarbai koklam ni kokbo thabangkha jung chini Tipra hasteo sara charchi broi bubagra chawai thangka phiaba chini rungnok eba kobangma nini je rungnok ni system chung aborongno ma poria kai jung tini sani khoktei saimalayano chini bubagra rok bahai bahai samungka tangoi klangkha tei jung o samungka hamno bini khoktei kaham kai cheri khana layano ke sarno puilano lamsoko teisa আসলে আধুনিক ত্রিপুরানি রূপকারংখা মহারাজা বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুর দেববর্মা বিনি আমলনো আধুনিক আগরতলা চেংনা আরম্ভ খাইকা চেংখাতা বনি রাজত্ব কালংখা 1862 নিসিমি 1896 ওংকাই বিনি আমলনো ত্রিপুরাও এমন কাহাম কাহাম ঘটনা রকমখা এমন সামু কাহাম কাহাম তাংজাখা জানি ফলে পরবর্তী সময়ে আগরতলাও নিনি উজ্জয়ন্ত প্রসাদ হাই নক রব বিন বুসারং তাংবাইখা গে আবো নাইনা থাঙ্গনো বাহিকে রাজা আংখা আসলে 1760 খ্রিস্টাব্দ বনি বুচু কৃষ্ণ মানিক্য উদয়পুরনি পুরান আগরতলাও নয়ুংমা সেইতুখা গায় আজাগা বিন বুসলা কৃষ্ণ কিশোর মানিক্য বাহাদুর ব আরো পুইল্লা রাজা তংমানি ওলখাই আরিন্য আগরতলাও সেজাক্কা আজাগা পুইল্লা কৃষ্ণ কিশোর মানিক্য আগরতলাও রাজা সেটি পানি পরে ত্রিপুরা রাজ্য নিনি কৃষ্ণ কিশোর মানিক্য বাহাদুর আগরতলা জেপ্রু ফাইব্রু বিনি যতই 1.3 বর্গ মাইল সেতংমানি মানে বিনি এরিয়াটা আগরতলানি এরিয়া এঙ্গাই 1.3 বর্গ মাইল নি বরক তংমানি যতই 5000 হাই গাবো তাবুক 5.5 লক্ষ নি বারা বরক সংখ্যা এঙ্গাই আবনো তেপ তেপ খাই বিনি বসংনিও যে বিনি উলনুই যারা বন উতুমনাই রক বরক সে তাংলাঙ্গ আবরক এঙ্গাই বীরচন্দ্র তাম তাম খাইলাঙ্কা আবসন্ন থাঙ্কাই एक्चुअली 1862 सालनि सिमी ब सिंहासननि दायित्व मानफानो एकेरे ब कायसा मामला तंमाबाय ब 1870 सालनि 9 मार्च ब सिंहासनाव मासु एक्चुअली 62 8 बছর सिगांनो ब सिंहासननि बारजा मानखा फियाबा बंनि कायसा मामला तंमानि बागैनाय बिनि आत्तिरक बाय ब 1870 सालनि 9 मार्च बीरचंद्र मानिक्य सिंहासन आसुखा आसुमानि परेनो 1871 ख्रिस्टाब्दनि 3 जुलाई पुइल्ला पलिटिकल एजेंट नि आचुग्राम सनाम जाखा कारण आपु तो बिनी बुचु संनि आमलनो ब्रिटिश रंनि पलिटिकल एजेंट तंगनो नांगो जागा आमतेंखा कारण आबोनि बागैनो बीरचंद्रनि आमलो उजे बिनी बुचु सं माने बीरचंद्रनि बुफा बनि आमलनि सिमिनो अंको प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर रवीन्द्रनाथनि बुचुबाई बरंनि कायसा परिचय तंमानि कायसा मामला सूत्रे आबोनि बागै बरक थानसां लायखाता माने सिनि लायखा आबोनि परेनो उलो रवीन्द्रनाथनि जे साहित्य कर्म आबरक बायबो बीरचंद्र सिनि लायखा ओंगे बीरचंद्रनि आमलो तो सिमिं पलिटिकल एजेंट नि अंकया एबीडब्ल्यू पावर पुइल्ला पलिटिकल एजेंट नङि फायका ओंगे जेहेतु ब्रिटिश रक बाय अंक दंग जोगाजुग दंग अ जागानि उन्नयन माने डेभलपमेंट बाहायके खायनाय आबनो तिने बरक खूब वानसुगि कग्रक सालायका आसुक लायखा नाना रकम अंकर कोकलाम सालायका सामनि परेनो আগরতলানো আস্তে আস্তে डेभलप खायनां आगि चिनि जे नयुंमा तंगनि अमति दालान नक तंगमाया किन्तु 8 चाला नक से तंगनि खनाव जों सननि नक ताइ तिनि नक रकसे तंगनि नाय गा सननि नक तिनि नक से उलखाय राधा किशोरनि आमरो हंगा खायाबो 1899 1901 आफुरके आबो दालान थांगा ताबुक जेटा उज्जयন্ত प्रसाद तंगमनि आबो सनाम जागै थांगा गाबो बीरचंद्र तुमुं नुलांलिया
फियाबा बिरचन्द्रनि आमोलनो आबो नियो जागारक श्रामिक लाहांकाबो गाबोनि उलो नोंना जितेबो जे 1874 सालो प्रथम बताइसे विधिबद्ध पौर आइन माने जों ताव म्युनिसिपालिटी नुगै दङ जे म्युनिसिपालिटी आगरतलानो डेभलपमेन्ट खानानि ताम सांतों आबो पुइला सामनायखा बिरचन्द्र मानिक्य बाहादुर से 1874 सालनो बो पौर विधि माने रायदा म्युनिसिपालिटी रायदा बो श्रामलांका आबोनि परेखे नोंना जितेबो 1871 सालो बो जखन पौरसभा खापुर आफुर 3 वर्ग माइल 1871 सालो बताइस्ता तम हैजौका ओ पुरो एलाका सिमगे सारा त्रिपुरा राज्यनि बागैने ब देवानी आदालत ब माने बाहिक खायनानि आवरंनि बागैनाय ब आइन खालांका 1872 सालो प्रतिष्ठान खत्म खास आपिल आदालत आवरक आगि करी तंगमानि ओ खास आपिल आदालत तांगै खास आपिल आदालत नां देवानी आदालत तांगै नां निनि जागा जमी क्रिमिनल केस टेस रंग ताम खायना नां आबरंनि बागै बवान सुंना आरम्भ खायगा आबोनि आबगै देवानी आदालत खास आपिल आदालत जे कायसा जागा जायखे अंकमाय अंकाय आपिल खायनानि जागा तंना नां आबरंनो बवान सुकानानि बुसक वान सुकरं आबोनो बनो आप्रनि विक्रमादित्य होनजागो एकालेर विक्रमादित्य होननाय कारण विक्रमादित्य राजा बो जेभाबे बिनि राज्यनो नायथक्कै चालना बागै नाना रकम संस्कारमूलक सामुं तांखा जिनि हानि बुबाग्रा महाराजा बिरचन्द्र मानिक्य बाहादुर बो बमतिखाय वान सुगैनाय सामुं काहाम तांना चेंखा ओंखाय ताइसा 1872 सालो मात्र 2टा स्कुल दंमोन चिन त्रिपुरा हाव नैखा कनैसे स्कुल जों जे ताबुक शिक्षित ngनै टिभि बिसकांगा सकै कक साइ दंलायो टिभि चेनेल र खुलगाय दंलायो किन्तु आप्रो जों आबनाव वान सुगैनाय दि ताबुंनि साइ माने प्राय 150 बছর 160 बছर सिगां ताम अवस्था दंमोन आफ्रु स्कुलनि मुंखा आगरतलानि नूतन हावेली बंग विद्यालय नायदि बंग से फायो आफ्रु चिनि कक बरक बाय चिनि कक बरक राजा किन्तु कक बरक मुंगिया नूतन हावेली बंग विद्यालय तांगै हिमबा चिनि गाना जे प्रदेश दंमानि आ जागा जतनो बांला बाय परायनाय गोबां ओंखाय आफ्रु तो इंराजनि राजत्व ओंखाय इंराजी आरो इंराजी रक दङ ओंखाय आ जागा सिहरनाय चिनि राज परिवार ताइ ठाकुर परिवारनि बरक किसु सारा ताइकेबो करि ओंखाय बरक तो कक बरक साया आबो 500 बছর सिगां उदयपुर राजधानी तंफ्रुनि सिमिनो चिनि राजबारी उ प्रजारक फाइगैसिम राजारक महाराजारक कक बरक बाय कक साव फियाबा बिनि नग हंखाय कक वानजेबे मं कक साव आबोनि बागै आरो स्कुलुंमा बो बंग विद्यालय नंखा ताइ ओंखाय 1890 साल आफ्रुबो बतंख आफ्रु कायंखा महारानी तुलसीवती बालिका विद्यालय अमतिखाय ब आफ्रु 2टा स्कुल छे आ 2टा स्कुलই যতই ছাত্র তংখ 72 জন এখানে ওয়ানসুই নাই 72 জন ছাত্র নিতাবো কয়েক লক্ষ স্টুডেন্ট চিনি ত্রিপুরা রাজ্য সতং বাহিং খাবো বিনি আবো শিক্ষানো माने फुवारनानि रोंनो फुवारनानि किनि वानसुमुं आफ्रोनि सिमि तंमानि फियाबा चिनि बरंनि मध्य कुनु चाहिदा करि तंमानि आबुनि बागै आफ्रु ओ खरकसा साहेब सीमा तंगामतै जे हिल त्रिपुराव बरंनि बिसिङाव माने स्रोंनानि बागै कुनु चाइतं मुंसे करि तंमानि एकमात्र राजा ठाकुरनि बुसारक सिमिंसे किसारंनि फासिं नायो तो बाव कामके नाया नेतैता मुं खाबुनि परे नों 1899 सालो एकदम माने राधा किशोरनि आमाल आबुनि सिगांनो महाराजा बिरचन्द्र मानिक्य बिनि जे साहित्य माने कक रुबाइनि फासिं जे बिनि खातंग आबनो तै गोबां बिनि ब्रजबुलि पदाबुलि आमतिरो गोबां अंकर हुरि आमतिरो श्रीलंकाबो आपनो बोसों खुरसाना नांगौ माने साहित्य संगीतज्ञ माने सामुंग्रुंग्रक न तुविने आरो बो अंग खायगा इंखाबो तांगै इंखाबा खरकसा जुदि समझदार बरक जाहंगा काय आबो कुनु दिन फनंगै मैया नों बिनि कायसा बयो बोतम साना नायखा आबो किसा खनागा काय कक वानजिबो सिके बरक कक बरक बाया फियाबा
아무는 아이키는 사이모노 পদাবলী সাহিত্য রাধাকৃষ্ণ অঙ্ক খানা থাঙ্গিনে বরক বাইকি শাখা জয় জগৎ বন্দিনী হরি হৃদয় রঙ্গিনী ব্রজরমণী মুকুটমণি রাধিকে শ্রীরাধিকে গণ সগণ মোহিনী জগহ বরগামিনী চরণ রুচি তরুণ অরুণাদিকে শ্রীরাধিকে অবংখা বিনি মানে ব্রজবলী পদাবলী কীর্তন নিয়ে আকারে সীমানি তেবসিকে বর্তমান বসন্ত নাসিকি নাই আজু অপরূপ বৃন্দা বিপণিকি মাঝে বিহরই ঋতুরাজ মনোহর সাজে নবীন পল্লবী কিবা সুশোভিত ডাল কত শাড়ি সুখ পিক গাওয়ে রসাল নানা জাতি ফুল দলে সুবিত কাননন্তে মৃদু মৃদু বহুতহি মারুত বসন্তে। এই যে বিনি বাংলা সাহিত্যের উপর অগাধ জ্ঞান খরকসা রাজা বত রাজকার্য চালনানি কক অথচ বনি পদাবলী ব্রজবলী বা হুরি আমতি রং তৈনাय बिनि गोबांमा गियान दं माने आबोनि बागै ब माने अमति कग्लब सीमानखा नै तेगेसे जागा बोताम सिके फागु खेलो तो राधा कानु सब सखी रंगीन गाये सुतानु चुआ चंदन परिमल कुमकुम लाल गुलाब उराउत अफुरान इनके बिनर लास्ट ताम सिके बीरचंद्र दास मन बड़ी गाउत राय कानु खेलत हुरी आफ्रु राजा नामल बीरचंद्र नामल हुरी गान नगो नगो रोजाब जाबो एमनकि साहेब फाइमा सुदै खरकसा अमतै पलिटिकल एजेंट बनसुदै अंग रिंगिने आजागा अंग खायगा माने बंनो फुनुक जाखाता जे भाई भाई काई बर खुलि थंलाय गे बबिनि बिक संनो मुतु खुइबो गोबांमा प्रेम मरिचिकेर खननाय अंग खैका बिन बिक जतै खरकताम बिहिंनि मुंखा नर साना नांसिनाय ताबो बीरचंद्र मानिकनि बिहिक अक्रानि मुंखा बानुमती देवी ब 1883 ख्रीष्टाब्दे थिका बीरचंद्रनि उल्सा द्वितीय बिहिंनि मुंखा राजेश्वरी देवी और राजेश्वरी देवी न राधाकिशोर मानिकनि बुमा ताई अनंग कवि अनंग मोहिनी देवीनि बुमा तंमानि गे बर खरमिंखा राजेश्वरी देवीनि बुसा ब उल्सा इश्री ब अंगनि बीरचंद्र मानिकनि एंगे बीरचंद्र मानिकनि ताई उलनै माने तृतीय बिहिक नि मुंखा मनमोहनी देवी बाबो बिनि बुसा जगबाय बाक्सा चिब्रै उमर बोरैनोसो बकाय जागो बिनि आफ्रु बीरचंद्र मानिकनि बयस आफ्रु 42 बছর गे अ मनमोहनी देवी बन एत अनुप्रेरणा रेखा बाबनती बकमा कग्लब श्रीलंका इनका आमदिखाय कायसा महाराज बिनि राजकार्य सिमिं बतंया बिनि साना थांगाय तो बिनि गोबां मन साना नांगौ फियाबा बिनि आमल बजे बरक काहाम शिक्षित बरक ताई उस्ताद रोजाबना गोरों तामना गोरों ओंखाय कग रोबाय सैना गोरों आमति पंडित रंनो थानसाव खायगा आबोनि बागै बिन बुसारक नों राधाकिशोर मानिकखौ नायदि अनंग मोहिनी नायदि गिरिन्द्र बाला नायदि बिन बुसाजों संथे बतंनाय रक जतनो माने किसा ना किसा कग रोबायो सामुं तांलांबाय क्या ओंखाय आव बायतामुखा ओ जे त्रिपुरा राजबसंनि बुमुं जुदा जुदा हाव हाय माने हासागाव पिरजाक्का आबोनि उलो नों थांनि दैसा राधाकिशोरनि आमल चामुनुकसों बिन बुस्लाबो राधाकिशोर ब बिन बुफानि हायनो मारात्मक ज्ञानी बर ब खूब वानसुगो राज्य न हानो बाहायके चिनि त्रिपुरा हानो बाहायके उन्नयन खायनानि आमनो वानसुका फियाबा बिनि जे वानसुमा कटलंखा जे अरो सिमिं स्कुल तांखायंला स्कुल पाइमानि यागलो और निचराय बुरो थाङै परिनाय अरनि थानांखाय एकमात्र आफ्रो कलेजआव परिनांगाखाय निनि कुमिल्ला ढाका आमति रगस थांनांनायले कलकाताव आबो तो हासाल मा जागा कम्युनिकेशन ताबुनि हायासो काहामिया आबोनि बागै बताम खायगा 1899 सालाव ब पुइल्ला कलेज स्थापन खायगा आगरतलाव आबो कलिकाता विश्वविद्यालयनि उलो एफिलिएशन मायानि बागै नाय आबो बन्द खायमारखा आबोनि पुइल्ला अध्यक्ष माने प्रिन्सिपाल तंमनि कुंजलाल नाग आबोनि आपनि समयनि शिक्षित बरं नतुबुयर ब अंखाया
abo kaisa step কিন্তু কারণ তাঙ্গে হিমবা কাইসা রাজা শিক্ষা প্রসার খাইনানি বাগै নাই বিনি হাও কলেজ খুলগো আবো কম কগ্যা आफ्रुनि हाई तीव्र जों वानसुगै मैयाबो आफ्रु बुसुक बलं तंमानि आगरतलानि पपुलेशन से जतै ए 5-10 हजार रक तंमानि गाखायनो आफ्रु वानसुगै नायला आफ्रु से कलेज खुलगै खिगांखाय जों ते तेमनो जे बिनि आमालो रवीन्द्रनाथ ठाकुर जतनिसै बिसि फाइका 1901 साल वाइसा फाइका 1905 साल 3 बार फाइका वाइथाम ताइसा ओ जे फाइफ्रु बतां खाइका बबाई रवीन्द्रनाथ ठाकुर साना थाके किसु किसु अंक बो खाइका बो आरनि बरक शिक्षित बरंनो रहका रहरिनर वानजिरंनि ए बरंनि बुद्धि रंनो सामु थेपाइनाय बरंनो तुमनानि हयतोबा किसु अंक हनि ताव बरक सालायो फियान मते आबो एकदिके हयतोबा काहाम पानंखाना कारण शिक्षा फुआर तिनि आफ्रोनि दिननि चिनियो हाव जेहेतु गोरों बरक गरै आ जागानि बरक फाइनाय चिनियर रुang fuar tini taisa saktar kena ni ani khanguta nga abuna kari bo jotoni se kotor sang tangko je ujjento palace tangmani 1899 সাল চেংখা 1901 সাল পাইকা abno o ujjento place tangmani se rangapur khorosong khani chingjerai mane boi pustak rogoman mane abongkha 10 লক্ষ rang তাও তো খরচ ন কোটি কোটি নি উপর রাং খরচ খাইনি নক তাঙ্গি তাং আফ্রো উজ্জয়ন্ত প্যালেস রাং নক তাং মাসে 10 লাখ গা 10 লাখ ন খুব মানে কষ্ট খাইন বঙ্গ খাইকা তাংখা আউন পরে বতাং খাইকা আর বউ সিম বিয়া 1905 সাল ব রেশম বাগানো রেশম চাষ বাহিকাই ত্রিপুরানো উন্নয়ন খাইমান যত দিক ফাচিংতি যেমন जों मोखै यमफाखनिया दा आ मोखै यमफांनि तसर आसायो आ तसर खुतुं बाहिकै आ तसर खुतुंनो कारिनारि ताग्रिमान आबुनि बागै रेशम बागान काशीपुर गानाव नाय दं रेशम बागान आ जागा रेशम बागान आबुनि परनि सिमिन आबुनि मुं रेशम बागान आगे आबुनि मुं रेशम बागान या आबो काशीपुर से तंगमनि जागानि मुं काशीपुर गाना हन्ने उलुखा आबो जागा काशीपुर बाय चंद्रपुरनि कनि गसारा वं थांगा रेशम बागान आरो रेशम चासुं आबोनि बागै ओंगाय आबो बिनि गायसा कतर सामु ओंगाय आमतिखाय बनि गोबां सामु काहाम काहाम दं तेबो सामु काहाम ताम दं बिनि आमाल न माने अंकरक गारि रक पौरसभा रक तेबो उन्नयनमूलक सामु तांजाखा ओंगाय बोआबो सिमुबिया बुइनो सुबासुननि बिनजे मेंटालिटी आफुरु बिनि बसला बिरेन्द्र किशोरनि कालिबारि उनां नायतंखा किन्तु जगदीश चंद्र बसु बिज्ञानी बिनि कायसा एक्सपेरिमेंट पाइयां तंखा एंका आफुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर बनो चिठी सिका जे नों आनो मानमति खरकसा बिज्ञानी बनो अंक खायनानि नां तंखा नों किसा रां सुबा दिने बाबुरु तामसगबा बर्तमाने आमार बाबी बधुमातार दु एक पद अलंकार नाइबा हইল তৎপরিবর্তে জগদীশ বাবু সাগর পার হইতে যে অলঙ্কার ভারত মাতাকে ভূষিত করিবেন তাহার তুলনা কোথায় বুসিক মানে বখা কুয়ার বরক যে নিজিনি হানি সিমিয়া বুইনি হানি বরক जेनि बुसा रांनि बियालनि बागैनाय अंग खायमिया बनो बरां रेखा एंका आमतिरो घटना गोबां मा दं तेबो आ घटना राव तामो सुनो ताम साबा जे राधा किशोर बो साम काहाम बिन बुफानो अनुसरण खायनो साम काम काम तांग तांगा एंकाय बिनि आमल नितेबो कक जों आबो थिनांगो तेबो सालायनो किन्तु आबो कक किसिसा कक जागाबाय जों सायमिया ब्रे बिनि साना थांगाय तेबो बरक इ सुबा सुनाय बरक नाङोनो आरो कक तेबो सिपनि गै सालायनो नाङोनो आं साइंसिं साइथांगा नंया तेबो सोंलायनाय दङ नाङोनो जरालायनाय दङ नाङोनो एंगाय जाबो सालायथगो एंगाय राधा किशोर मानिक्य नि आमलो त्रिपुरानि सामग्रिक उन्नयन उनका तांबा लामारक बाफ्रु मुराम टुराम आस्ते आस्ते बनाने आरम्भ खायका लामारक ड्रेन रक कामकाय
खानानि चेष्टा खायजा काप्रो ओंखाय कारमाइकेल होननाय खरकसा बरक दङ आबरंनो तुबजाखा तुबिनायाव साइद्रा साका माने हावरा साकाव ब्रिज रामनानै चाइतक जाखा बनरुइनाय सिलान नास्र खारि जाखा उलो फाइनाय खरकसा बरक माने मी टमसन फाइनाय आमनो उद्बोधन खायनाय बिनि मुं रिक्लांखा कारमाइकेल ताबुक बर्तला दिखलो जे ब्रिज दंमोनि आरो कारमाइकेल ब्रिज दंमोनि ओंखाय रुनालसे रुट होन जागाबो रुनालसे रुट थांगिनाय कारमाइकेल ब्रिज पारुंखा आयें नारो थांमानो आगि थांमाय आगि रुंमायसे पारमांगो आमति तंमानि होननि जों मा परिखाता ओंखाय এই যে ঘটনার ओंखाय आबो बाइक ओंखाबा आबो बिरेन्द्र किशोर बो बिन बसलाबो आपनो चालुगै थांखा बिन बुफा जत खाइमालांगिया आबोनि परेखनो फाइके बिरेन्द्र किशोरनि आमाल ओंखाय बिरेन्द्र किशोरनि आमाल रगबो बबो अनेक सामुं अंग खाइका डेभलपमेन्ट सामुं तांखा तांगिनाय तांखै बनि जे ग्राम पाहाड़ हाचुक साकाओ हाचुक साकानि बर किन्तु खूब बेसि नासिक जागलिया तांगै हिमबा हाचुक हंगाखायनो उ जे बनि जे सब अंगरक तंमानि राजकर्मचारी रक तंमानि बरक थांगि सातक पितक खाय खाजना टाजना रंनि बागैनाय अंगरकनि बागैनाय आबोनि बागै कुनु समय आरो बिद्रोह रं नुकजाक खाता जों जेदा उ जे रियां बिद्रोह ओंखाय जमातिया बिद्रोह रक जे नुंमानि आबरक राजानि आमल नुंबायखा ओंखाय आबोनि उमनि पिछने कारण दङ उ जे विभिन्न बंनि जे कर्मचारी तंमानि हाजिरि टाजिरि होननाय आबरकनि आमाल रग आबो अंबायखा कारण उलो आबरकनो बुथार जागबायखा आबरक ओंखाय आबोनि कारणे महाराजरंनि प्रति किछु प्रजारक किछु जबजलि जाखा तफनो त्रिपुरानि प्रजारक किन्तु महाराजनि फासिं बंनि पुइतु दङ सब समय जे महाराज जन कुनु दिनो फनो खिबिरिकलाक जन नासिककाबो कुनु समय नासिक याजे ताया फिया बाफ्रुनि जे बलं लामारक दंमानि आरो जे लामारक सामना नांगो प्रजारंनो तेबो सुजुग सुबिदा नांगो आबरक खाइमालिया ब तांगै हिमबा बिनि जे राजकर्मचारी रक दंमानि बेसिरभाग न बेसिर गोबां मानो गोबां कुक न वानजि दफानि दंमानि बर किन्तु बलं बिसिं रग बिसि हाबि मानिया थांगिनाय पुलिस रक जेरा दंनाय नों आलंनक तंमानि गायसा आगरतलाव आरो जते 63 जन से कयदि आबो 53 जन याकारि रेखा आरो आफुर आलंनक तंनाय रक्तम साइमा बरक सावइनाय नगरग थाङै तंमानि तायसा फाइ निजिरनो फाइ तंफाय हाबैनाय आलंनक आमदि तंमानि ngitabu amti tongno to tongno ngen nai daphru rajaroni proti borongni busuk mane anugoitto tongmani ngitabu tamti anugoitto kuri फेबो जे विद्रोहनि कक जेरा सामानि आ विद्रोहर उमनि पेछने कारणखा ओइ जे निनि कम्युनिकेशन करी गे राजार बो जेखाने सेखाने थानांग काय बरक तो सिकां से खामबुइ से रब कामी रब बरक रहरने बिरिन्दिया रहरने nge khambui rekha kai thangka borok thangi nei sigar tikar khaikya hoyto barani buri busarong se naithok nai tisai ti feikya abrong no chini borok sajakya ngarong ni khadna rok kabang khai tubo abar rasku sokap joma boklaya abrong bo chini borok sajakya nga bolu raja rok saimang kai boni কর্মচারী no hoyto ba শাস্তি rok rujak na কিন্তু aborok joto recorded kri sijakri raja ni amolota आबोनि बागै जों सम्पूर्ण इतिहास जों साइमिया आबो किसु बासा केबो पुलिस दारोगा खरकसा आफ्रंनि सिनाय दङ किसिसा श्रीलंका ताई बाक्सा काइबा आनुमानिक से सिगलांगो किन्तु सम्पूर्ण तथ्यकाय जेटा अंकर अन्यान्य राजारंनि सिजाक दंमोन हाय आमति चिनि त्रिपुरारंनि गुबै घटनार काहामकाय सिजाक्रि सार अर तेकिसा ककिसा कासि सुंनाम समु सारा और तो सागाजे जे चिनि और जे चौबा नांगलाय माने ताबो जमातिया फानांखा रियां चौबा फानांखा आरो माने बुबाग्रानि सायाकरि जरा बुबाग्रानि उंगै जे बिनि कर्मचारी जे सेबो ख्लायनि र बरंनि जे जाया दङ उंगै सार आबो माने बुबाग्रानि जे जाया करै जों आबो सार बाहायकै आबोनि कुन एकटा गदा दं नाबनो साकाबले बुबाग्रानि तो चायाक्रै ओंखाय बुबाग्रा आ जे कर्मचारी न बिनि सेबुरं न जे रहरि कामी हासुग्रग रहरि तंका ब जाय जायखे सामुंदा तांया आबोनि उगलुगो बनो नायकलनानि बागै बो बरक रहिया बले
aboni bagi bubagrarokni sakano dos khlainai tabuk je sapano hapang tongui tong hangai tabuk phanota hapang ni je sebugrok jai jai ke samung tangni hangkai rongnogrok jai ke choli hangkai abo samni dus samni sago phainai ba hapang ni sago phaiglak diba ngapur raja ni bamti no maharaj ni sago no phainai dus amti nungui tong khapur bo o je bini je sebugrok je samung tangnai rok boro thangai nai kamini projarok no satok pitok khaikya hangkai kamini borok joli jakha ngai maharaj to saimia ngai borok maharaj ni thani bo phaimia bongno kirijago sebugrok no kirijagi birindiarok no kirijagi borok to rang bo chai tongo taisa bongno sopragui bo tongo ngai borok kirijagi phairagya ngai maharaj ni sago dus phaikya sir oro kisa kok tisa kok kasai sungma hai mane sai thangka hangkai mane raja dagi mangkari satok pitok khlaidi hini pojaron dagi mangkari okongno salnai bla sir raja dagi ma to kurui phiaba boni to raida sramjak tongo nang khazna songo thumdi khazna thumdi mane arth amti ya bini nogo mai sikri rang sikri ke nang bono phangai thumi tu deni sajak kri nge bor kamno phangai jesa kam mas mara honai bor arang no tu riya phono joma riya phono ngui tong mano phiaba abo kintu rajani khunju ko saya amti rukun khata gaboni bagai bidroho toiringka ga siatok pitok no ulo raja bini borok phana khaito jong abo bini hni romui no bo abno I norok satok pitok khe jesa khaban ani khunju tisana nang abno norok tangai ni yago ain tisana nang babno joli jakta aboni bagai bidroho domon mo khaika dabo aboni bagai sadharon projar kisu dokuman ka buthar jakka amti rokun ka abo to ngai no bli tam khai bir bikram ni amalo hingga kai jeng tamunuk birendra kisu ni amalo bo development ka kintu bir bikram ni amalo hingkai bo onekta no development tew bisi karon bo to nini Europe country ro guri beraika hingkai bo ekdom adunik tew adunik thaka ungmani phole tamkha bo nukha je Tipra rajyo no unnoti khaina hingkai bini lama ongrok rongnogrok tew kabang khai tangna nangnai babno wansukki nai rongnog bo kisa kisa bang rakha hingkai bini amalo no kintu Tipra rajyo kintu জনশিক্ষা আন্দোলন bongkha 1945 সাল গাবরু bo ekloge 300 bini je brown sahib no rine bo school rok bor ri rekha aboni segang no kobang school rok thangka kintu bini kaisa angko tongmani je bidyapotton hunni kaisa school khulungmani bini ichha tongmani mane o je college no develop khaina ichha tongmani a bidyapotton ni area bose kotorma tongmani abo mane boi nai saya sabo saimangla je busuk area kotorma tongmani a bidyapotton elaka abo tam khaina musungmani bini abo sagakai seteng bujinai bidyapotton ni bagai botam khaina bidyapotton should consist of a college up to IAN/ISC standard with necessary laboratory etc. A high English school, a technical school of carpentry, weaving, smithy etc. A fine art college of painting and sculpture, a college of music and dancing, a middle English girls' school, a school of agriculture, animal husbandry, poultry etc. A medical school, a public library. Beside this educational institution, the following institution will also be necessary. Nadi botam saganadi o school simingya abuni logite bo tongna nango hostel nadi tamtamo thuru rongni bagi bo hostel tongna nangna a hostel for the college students, a hostel for the Thakur boys, a hostel for the Tripura boys, a hostel for the Bengali Hindu boys, a hostel for the Manipuri boys, a hostel for the Loskar boys, a hostel for the Mohammedan boys, a hostel for the other Pahari boys, a hostel for the College of Music, Dancing, Painting and Sculpture, a hostel for the Agricultural School, a hostel for the Medical School, a Students' Hospital, a Theatrical Hall. Obongka bini wansunga. Ngai bidyapotton asek area kotoma college tilao azagao asek joto dofani bagai bini wansuma tongmani. Je aborok joto tongna nangnaya jaga jati thigi nai যা জুদা জুদা হোস্টেল রক তংনাই গারো ওয়ালাই মুংতাই ফাডিয়া কিন্তু যতন একই কমপ্লেক্স তমগই বড় কথালাই বো তংনাই নাই বনি ওয়ানসুম কিন্তু আমতি তংমানি আবন বাগৈ আজাগা যত ধরনের শিক্ষা আর ন তংনাই গাবতা বুসুং মাদা মানা জায়গা
abo to maya bini wansungman joto fulfill ungya tobo botongfruno bini abono fulfill khaina bage bin bi bochai to kha phiaba bo খুব umur kisapurno thijaka bo 1947 খ্রিস্টাব্দনি 17 মে bo thila মাত্র 39 বছর বয়সে থিব গাবো তো চীন বাগে মারখে ক্ষতিংখা কারণ আপরো ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হইও গাই আবতে কয়েক মাস পরে কেন ভারত স্বাধীনখা গাই তুমুং bo থিয়া হাঙ্গাকাই হয়তোবা চিনি তাইসা কাহামপানুঙ্গি মাংখামু তাঙ্গা হিমবা আফরু যে কাঞ্চন প্রভা রিজেন্সি তংমানি bo bini ছাতিনো মানে অঙ্ক ভারত রাষ্ট্রবাই যোগদান খাইদিনি সাইক্লাংমানি কগ্ন bo মানিখা ভারত রাষ্ট্রবাই যোগদাননি পরে অর যে বড়রক আফরু শাসন চালকখা বংনি মানে রাজানি যে ওয়ানসুমুংরুগ্ন বরক ফলপ্রসূ খাইতেনি বংনি কিছু ঘাটতি তংমানি যার ফলে তিনি ত্রিপুরাও जों जे डेभलपमेन्ट नायमानि राजानि जे वानसुमुं तंमानि चिनि बुबाग्रानि आ वानसुमुं ठीक ठीक भाबे फुलफिल लुंगलिया आबनि बागै हयतोबा चिनि बर किसा उसलुइ तंमा हाय मा तंतानि कारण अबरगुं खाकाय कुनु जाति फानो उसलुइ तंना कग्या कारण बिनि आसे कतर वानसुंमा नों ताबुकसे नों नायदि आसेगै उंमायाखौ जे मोहामेड नंनि बान्ता आलादा आदार পাহাড়ি বয়স মানে নিনারা হালাম কুকি লুসাই যতন তংমান নাই জাত আবখায় আদার পাহাড়ি বয়স খাবো গানি মণিপুরি রংনি বাগে আলাদা কারণ তাঙ্গাই মণিপুরি বিনি বুমা সং বিহিক সংরক তংবাই মানি রক আইন বিনি আরে বুসি সংরক তংমানি রক আবনি বারে মণিপুরি রংনি মেখলি রাজ বংশ বাইছিনি কাইসা মানে আত্মিক সম্পর্ক আত্মীয়তা সম্পর্ক ইনকা আও বাইব ব অমন ওয়ানসুক মানি ইনকে অমতিকে খরক বুসু स्टेट वानसुंनाय तंबा जोंथ' भारतनि विभिन्न राज्यरग राजा महाराजा रग नुको किन्तु अमतिखाय कायसा एरिया कटरमा रई तंनाय ओ जे विद्यापत्तन उनि जे जागा कलेज टिला आबा आगे रसमन्तिला तंमानि जागानि मुं उलखा आबनि मुंखा विद्यापत्तन आ विद्यापत्तन नसुदिसे परवर्ती समयनि जे सरकार फाइका भारत राष्ट्र योगदाननि परे आ बिसिं रग नकुमायखा नोंनाय नाय थांगिनाय सर अरो किसा कक कासना मुसु अ विद्यापत्तन माने ताबुकनि ब जागाव क्लाय ओ एमबीबी कलेज आबो साइद्रा नार्तिनि जुगेन्द्रनगर टगरतिनि आबो बिराट एरिया तिजाक नों आसे कांगनो जे परिरि खनामानि ओ हस्टेल टुस्टेल उगनाके बुसिक एरिया जागा नांनायदि आबो प्राय 1200 दा 1400 कानि जागा तंमानि आब्रो गाब्रो बेंग थांबाय गेबा बब राजा एकदम अंग खाइक्लांजाक गारो सेकेंड वर्ल्ड वार गो कलेज पुइला कलेज तांबरो आर जागारगो मिलिटारि सुदिसे तंफाइया ओंखाय आ जागारो तागि कुनु बरकनि नकरि दङ होननानि बाव बसाखा जों खोनातामतै ओंखाय बाइकार रगो बरक फाइ तंफाइकेबा आबो नगरक बाइकि तांजाखाबा ओंखाय आमदिखाय जागारक सेकजागै बेखा ओंखाय महाराजरक तो कुनु दिनो माने प्रजारक लगि थांता बनाया हाँ ब सब समय बिनी प्रजारक काहामकाय शिक्षा दीक्षा मानै दंतो काहाम चिकित्सांतो बिनी आमल रगनिनि अजे बिरखुं खलारक अंखा निनि उमाकान्त स्कुलक तो बिनी सिगां नंखा फियाबा बिनी आमल जे सब डेभलपमेन्ट वार्क अंखा आबरो नंनादि ताबुक जों आबरनो खायदा माननो এই যে निनि पर्यटन केन्द्र होनजाखाता बेरायखि एरिया निनि निर्महल आबरक मुसे जागा गाहाम इंगा आबरकनोसो जों ताबुक स्रामै नारगै मैया इंगा राजनि तो तेबो गोबां गोबां वानसुमा तंमाब्लि इंगा आबरकनो ताङै थिक थिक नारग मारिया जों आबनो जों ताव वानसुक देखलाय कारण महाराजरक तो ग्लांखा बंनि जागा इंगा नों बिनि प्रजारंनि बागैबो ब नरक जतन आनि प्रजा नरक जागा खाइ चाइ मोननाय इंगाय बिनि आमलो ब रिजर्व फरेस्ट एरिया हनिसे गोबां मा जागा खाइक्लांखा इंगा रिजर्व फरेस्ट एरिया रगबो रिजर्वेशन महारानी किसु खाइका 300 वर्ग माइल हाई एरिया कल्याणपुर खाइकिका दि रिजर्वेशन बां पाकिस्ताननि फाइनाय रिफ्युजी रंनो पुनर्बासन माने इंगा आबरक जों माने आबो तो महाराजा सं नायाब्ले ब
wansukman engkar jang judi reservation khairiya hangka kai ani projarok hukai chanani jaga tonglak borogula khano tax ri manglak khazna ri manglak aboni bagai bo reservation khaiklangka gao reserve area hangka kai kebo phatarni borok habi manglak abo bini wansukma tongmani ngai nunga wansukma no sitrada hangnaiba ngai baksa hano tangai reservation hanne ari nungtabu nungnadi 1955 সালে ভারত সরকার আইন খাইকা যে সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট ngai রিজার্ভেশন অ্যাক্ট আমতি যে অ্যাক্ট র খাইবি মানি আবো খাইনো তো তাও কিসে মানে जों যারা বুকুং বারা রক মানে এসটি এসসি হিনজানাই রক কিছু ফ্যাসিলিটি মানি তংলে ngai borgo abro mangla khamu ngai raja bo bini wansukma hasal gna ngino reservation khaiklangai ne tawongko ngai ching aboni buthai musai tongo tawo ngai thinango bu musaono ngai reservation no sekaknani somosto rokom প্রচেষ্টা চলি হইতো গাবো রাজারকনি অঙ্করগ্ন মানগ্লাক যদিব ফিয়াবা আবো যে একদম পাইথাঙ্গা আমতি বুঝং হনিমিয়া তামখাই রাজারংনি মহারাজারংনি চিনি ত্রিপুরা হানি মহারাজারংনি যে সামুং সামুং কিন্তু মানে লামা কদকমা হাসাল নাসিক যাক আবনি বাগিনো নং নাদি তাবো नों हुरिजलासे हनो आगे अंगने रुद्रसागर निमु आरो बीर विक्रम सालसा थांग हिंका ओ एलाका न अंक खायना हंकाय गुमुति तिमानो आयां गति सरगै मारनाय हिंगायसे अ जागा नायथकनाय हिन्नि अरो ख्यातरकनाय हिन्नि हिंगे बिनि आफरु बुसुक माने नासिकमा कुथुक गोनां नों वानसुगैनायदि हुरिजलासे ताबु रुदिजला उलखाय रुद्रसागर ওকে নির্মহল বহামনো আজাগাছে নির্মহল শ্রাম নির মানে জল আবনি বিসিংহ মহল টাংজাখনে নির্মহল স্যার ওর কিসিসা কক তেসে সুংনাম সুনাই স্যার তাবো যে जों নির্মহল হনাই যে মানে সাইমানাই তংমানি আবো ববাগ্রানি আমলো বিনি সয়বো মুং তামো তংমানি হুরি জলা হানি চ আং বইরগো মানতা বাসাবা তিজিলংবো হংলাयो তিজিলংবো হনো অ তিজিলং চিন্তি প্রসারকে তিজিলং হংলাইতা আমতি হিনি খানাতাসং ngai tijilang no lokai nirmahal tangmani পরে নির্মহল নাম কথা এমনিতে রুদ্রসাগর র ও হরি জলা থেকে বাক্সা রুদ্রসাগর হুননাই মানে আবো রুদ্র রূপ তংমানি হিননাই রুদ্রসাগর হুনজাকো আগে পুরো আর আইংতি সে গুমতি আগে কসক আমতি হিনি খানাতা স্যার ngai তাবো তো বীর বিক্রমনি আমলাও চিনি পাইথাক বুবাগ্রা বত গোबां मोसामं गाहाम खायलांका ngai স্যার रोंसोरोंनि बिसिंगो बिनि बत गोबांमा रुंनो खुलका हिंसाव सार आबनि बिसिंगो बिनि मुकुमु बा आमाहाय जों आमाहाय मा मान बिनि मुकुमु ताबो सजरा अ रुंनो तंखु बिनि जरावो ख्लाइजाकनि गोबांमा तंले বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন তো জায়গা জায়গা সাব ডিভিশন লেভেল রকম কবাং মাসে তঙ্গ বিনি বীর বিক্রম মহারাজ বীর বিক্রম কলেজ আও তো তঙ্গই না তঙ্গ অব মানে ভারতবর্ষ অমতি জায়গা কতর গোনাং কলেজ খুব কম নুগো আং বরোদা কাইসা নুকা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অব জায়গা কতর কলেজে আবলি ইউনিভার্সিটিতে বুঝা গাই ক্রিজিত আমতি তো কগিয়া বলি বনি অনেক মানে নায়িকা হাম হব ও যে বিদ্যাপত্তন জায়গা আরো যে মানে খাইনা তংমানি আবার খাইমালাংলি আবন আং পুইলানো সাকা যে বিনি যে নাসিংমুং তংমানি আর নাসিংমুং ব ফুলফিল খাই থাংমালিয়া আবো চিনি দুর্ভাগ্য হনি মানে ত্রিপুরা সারংনি কিন্তু ব আফরু অ যারা স্রংনাই আর পুইল্লা অর কাইসাংক তঙ্গ আং আবো ঠিক অঙ্ক খাইমিয়াং তংখা যে বনি আরো পুইল্লা যারা অঙ্ক ফাইনি রক বংন ব অঙ্ক খাইকা মানে স্কুল পড়না ফাইনে রং যারা কলেজ পড়না ফাইনে বংন অঙ্কর জাখা মানে রাং রগ জাখাতা আমতি কাইসা অঙ্ক ঘটনা দं ইকোন হারি ও বীরেন্দ্র কৃষ্ণ 1325 1905 খ্রিস্টাব্দ 19 অগ্রহায়ণ সার্কুলার নং 707 কাশীপুর আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে রেশম সুতা প্রস্তুত এবং দেশি উন্নত প্রণালী শাটেল তাতে বস্ত্র ব্রয়ন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে শিক্ষার্থীগণের যোগ্যতা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে কয়েকজনকে মাসিক 5 টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হইবে বৃত্তিভোগী শিক্ষার্থীগণ কার্য শিক্ষার পর অনন্য 2 বছরকাল ত্রিপুরা রাজ্যের রেশম
কারখানায় কার্য করিতে বাধ্য থাকিবে, এই মর্মে তাহাদিওকে একবার নাম দাখিল করিতে হইবে। এই রাজ্যবাসী বিশেষত ঠাকুর লোকগণের আবেদন সমধিক আদরণীয় হইবে। মানে নিজেনি বরংনি বাগै নাই ববুসেক অঙ্ক তংমানি ओंखाय बृत्ति रुखा बो गोबां जायगायावनो चिनि बरंनो बो बृत्ति रिनाय जारा परिना नायनाय बंनो बो बृत्ति रिक्लांखा आबो कक्त कुबिब्ले गाबो कुनु बानगै खामानि कय गया आबो जेटा जों इतिहास मानो आ इतिहासनो साजागै दङ जे आबरक सत्यक होननाय ओंखाय विद्यापत्य नक्सार सर्वप्रथम बास्तबायन এই স্বপ্নের কলেজ ইহাকে কেন্দ্রবিন্দু করে এই সমগ্র রেখাচিত্রের বাস্তবায়ন শুরু। তখন এই কলেজের নাম ছিল মহারাজা কলেজ, আগিফ্রুবিন মুং মহারাজা কলেজ। এই স্বপ্নের কলেজের নকশায় দ্বিতল বিশিষ্ট দালানে 19টি হলঘর, 16টি ছোট কক্ষ, সিঁড়িসহ চতুর্সীমানা 25,524 বর্গফুট প্রতিটি তলায় এবং তৎকালীন 1,80,275 টাকা। आमती हिनी अंकरक खाइजाक एस्टिमेट रो खाइजाक ताफरो गासै गोबांमा बरंनो बजे अंग खाइक्लांखा मानिक তখনকার সময়ে উত্তম ছাত্রদিগকে গোল্ড মেডেল পুরস্কার দেওয়া হইতো যেটা তাবুর জায়গায় দङ তাবু ইউনিভার্সিটি রগো যারা 80% মার্ক नि উপর মান নাই বংনো গোল্ড মেডেল ববা আফরো লাঙ্গো नों তাবুনি সাই মানে 1947 মানে 20 বছর सिगां হ্যাঁ प्राय 80-90 বছর सिगां ब अमतेरे लाङो सारा ब बुबाग्रानि आमोल गोल्ड मेडल्स बीर विक्रमनि आमोल 1947 ख्रीष्टाब्द ब थैनायनि सिगां ओंखाय नों बुजिनाय नाबा ओंखाय ए परीक्षा प्रथम स्थान जिग्रा जे मुंबो सिजाक दं आफुन सिमके मोटामुटी लाइबुमा सिजाक नार मखाइका पार्थमोहन चक्रवर्ती सुबिमल भट्टाचार्य हरिपद राय अशेष देवबर्मा गौरी चट्टोपाध्याय रत्न चौधरी प्रमुखদের মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল এবং ইহার রেজিস্ট্রি নং এত এত আবরক সিজাক দङ ओंखाय বরং যে কरै আবদিয়া মানে आफ्रुन जत्त हिसाब रखबो नायथक नायथकै सिजाक दङ माने राजानि आमल ओंखाय ताबुक तो जों बुरां बोसो खरसों आपसो साइमिया आफ्रु नंगादि खास आदाলত बिल्डिं 90,227 টাকা জেল बिल्डिं 23,776 মন্ত্রী অফিস 55,161 টাকা গেস্ট হাউস 46,145 টাকা আমতি রखनि सिजाक ओंखाय नों ताबुक निनि गामिनि स्कुल तांथेनि बोसोर रां खरस थांगा ताबुकसो सिनो नांगौ सैबोनो आ अनुसारे सामनो तांजाक नों आफ्रुनि बिल्डिं दङ ताबुनि बिल्डिं रक नों नासिंनायदि बुमथि बोसो फेरलाय ओंखाय बरंनि सामुं बाय ताबुनि सामुं अनेक फेरलाय नों आफ्रुनि एमबिबि कलेजनि जे गोजाम बिल्डिं ताबु दङ 1947 ख्रीष्टाब्दनि ओंखाय ताबुनि उसोगनि अंगरक सोबायखिबेने नंबायखा ओ माकान्त स्कुल बो दङै दं हामो जदि बनो सोबाय हांकाय आबो तो बरक राम कामाय खायनानिसो सोबायब्ले आसों नायथक बिल्डिं आहेदिबा आबो 15 इंची बिल्डिं नों राजबाड़ी दंख ताबो किन्तु बनो रेनोवेशन खायनो तनै मानो ओंखाय बंनि जे नासिं बंनि आबनो कायसा पर्यटन शिल्प थ्रामै मानो ओजे ताबुनादि चिनि जे बीएम हॉस्पिटल आमनो मुं सोलायनाय ताबो आईजीएम मुं थांका आबरो जे खायमानि ओंखाबो राजा किशोरनि आमलंगो ओंखा आबरगनो खायना थांतिनि जे मेटेरियल्स रक व्यवहार होंखा ताबुनि हायासो डेभलप या किन्तु आबरो फियाबा आबरंनो जों ताब खायतां ताब ताम खायतां राजानि कीर्ति रंनो नष्ट तांगै तांगै नष्ट खायजांनाय बाबरो आबरंनो तो जों आबो आर्कियोलॉजिकल सार्वे अफ इंडियानि नियम दङ जे 75 বছর थांगो हंगा काय 75 বছর পরে आ जे कुनु बिल्डिं 60 বছরनि পরে न आबनो माने अंग खायना नांगौ माने श्रामै तैसा अंग रेनोवेशन खायनाय थांगै नारना नांगौ आबनो तांहि माबा कायसा सरकारि माने कीर्ति थांगो आबो इतिहास थांगो लाइबुमां थांगो आबो ओंखाय आईजीएम आसे भिक्टोरिया मेमोरियल न मुंगैसे आबो अंग श्रामजां माने ओंखाय तांगै आबनो नों खायना नांबा आबोनिबो कायसा इतिहास दं सार और तिमी जे बीर विक्रमनि आमोल भिक्टोरिया मेमोरियल साखामनक नामजाक माने सार द जे भिक्टोरिया मेमोरियल जे साखामनक नामजाक माने अब बुबाग्रा आमोल ताई तांगै आबनो नामजाक सार आबनो किसा साइमान नामसो नि आमोल नामजाक आबो गाबो श्रामनि कारणनखा आफ्रु बंनो 80,000 रां
tax na nangan ni saka engka abor saka jeng mane health ni bagai hinne ta engkai Maharani ni mungui jeng already Chinoro hospital sramai kika Maharani Victoria ni mungui kaje jeng tai orang ri mangalak jeng Maharani Victoria ni aboni bangino aboni mungo Victoria Memorial Hospital engka British sarkar bapuro arang te nanglia ni bongno mokuf khairi abong ka gotna ta gai sar tabuk chini India oto Bharat ha kotoro to sususin Tipra rajyo simiya kuboni hasta Rajasthan ni kok busung kana je Bubagrabe naikoli thangjak nge tabu bo Bubagrabe naikoli thangjak je mane khoni rok to aro jai je khetoni jago preserve khetoni jago gai tabu puila aro ani sukmung gai sar sin Tipra rajyo chin Tipra rajyo bai jung Rajasthan ni jodi Bubagra naikol mane compare khai kai sursawai ne kai jung mane bahai mansar Chinoro to sana thangkai chini কোন ফোন প্রিজার্ভ শেখাইছে গিয়া অর এমনখা যে মার্জার নি পরে অর যে শাসন ব্যবস্থা ও ফাইনি রক যে যেমন মানখা খগলাইগা আং নো খগলাইগা হননে কারণ আং নিজে ন মানে 72 74 সাল রক গভর্নর হাউস যে বই কাম কাম নুংমানি তা বই র কাংসাবন করি খেতাব সাবজে খগিতলং মকে আর্কিটেকচার নে সাকাও এত কাম কাম বই নুংমানি তা ang apruse almari rok nugina ni mane chini raja rok asik boy kam poriu abo oroni publication ni abo jotono London publication mangse karon o jagao boy rok mas mantha rare publication boy rok nga amti khai nini chini je unko jadu mane museum jeta tabo unko rajbari o sogika ajagan ni kubang ma mani rok boi khogi khibeka abo bongni personal সম্পত্তি khai khibeka amti khai অনেক বুদ্ধিজীবী রক তাও সাক বাইথাংনি নগরগ জানজানি মুঙ্গুইনাই শ্রামই তনবাইখা বড়গার কর্মচারী তংবাই মানি সেবু তংবাই মানি আমদিকে খগি খিবাইখা বই বিজাব বো আমতেই রাজবাড়িনি লাইব্রেরিনি বিজাব কাহাম কাহাম খগি খিবাইখা আবরং তাম সানাইবা আবরং তো খাইনানি কুস্তাম করি নেচিন বরক তো সব সময় না আমতি সম্পর্কে গোবাং সচেতন করি সিয়া গে রাজারক তো খাইকালাঙ্কা ঠিক ন ফিয়াবা ও মার্জান নি পরে যারা শাসক গোষ্ঠী ফাইনাই আজাগাও বংনি মেন্টালিটি বিসিক সিতরা তংবাই মানে আবো কাইসা প্রমাণ বতা রাজানি আমলনি পরে তো নিনি 75 সাল নিনি রাজবাড়ি সে ফালি খিবজাকা হ্যাঁ কে রাজবাড়ি কোনো দেশপনো কোনো চিনি ভারত হা কতর কোনো জায়গাপনো রাজবাড়ি ফালজা গিয়া একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজবাড়ি ফালজাকা আঙ্গাবো সাইমান্ত অবানি বেলাই খাদুমা নাঙ্গ আবনি বাগাইনো যে আসেক নাই তো নর্থ ইস্ট আং যত স্টেটনো গুরি নাইখা কমতি চিনি নয়মা হাই কোন জায়গা ফোনা করি আসামনি নয়মা ফোনা আসাম আমতি নাই থইগা ngay tangi amti nanang khaba bongni ar khai bongni ago bogra samung bongni ago tong chinya khai kri abuni bage amti angkha ani khango tabani norni tamung nang saimia phiaba raja rok je riklangmani kisu kisu tabu kisa kisa tongo ngay je painting rok kisa kisa taklangmani abrok tongbayo hoyto bongni nogro kisa misa tongna mesir bag na krikha abo kebni yago sogitang magya sar oro ani sungmung kemosi sar tabo sung Tripura state by Tripura haste by Rajasthan haste wo India wo Bubagrabe naikol jakhnai jung saibanu engkai sar apni Rajasthan thanga saimia Rajasthan ni je Bubagrani Samunghumungrokno bai chin Tripura Bubagrani Samunghumungrokno nai thangkai sabo bisi agokjak oma Rajasthan ro onek agokjak chini Bubagrani sei kan bongni aro to communication ro onek kaham nge bongni arni borongni সচেতনতা আর bongni yagono joto power to mani bagai nai ebong borok Bharat hakotro স্বাধীনতা manmani yagulo bongni yagono tongi thangka nge chinoro khai chini yago tongli abla aboni bagai omte yongkong khata ani mone yongo tabo karon tangi himba Rajasthan ni bai ching sulaina sugya Mysore bai ba sulaina ching Rajasthan simingya Mysore rok nini Bolorampur tour rok oneno je sob Madhav Rao Scindia song rok jara tongmai mani rok Sindhi borok bo chinse onek Gwalior raja rok chinse onek kaham re borok karon bongni yago to pura প্রশাসন bongni yago tongo ngechin yago to tongbo প্রশাসন chin yago to প্রশাসন kri nung Gwalior rogo thangnai di
nung chini no kare ni ko thang West Bengal na nung Victoria Memorial Hall na thang na ba aro nini আগে যুদ্ধ খাইমানি তরবারি থেকে আরম্ভ খাইনে বঙ্কিমচন্দ্র নি টেবিল টুবিল যতন ইনটেক খাতিজাক দङ চিনৰ খেতাং খাতিজাক করি ইংনা না চিনৰ নিখে বেং থাंबाय क्या আবা হাইনো নখাত সাকাতে বিরি थांबाय क्या আমতি তংনা কক গেবলে চিনরনি সেংরক বেং थांबाय চিনরনি তো সেংরক তো তংনা কক চাখলারক তংনা কক বর্ষারক তংনা কক আবরক বেং थांबाय কলরক তংনা কক চিনি বিরিন্দারনি পুসা কাইসালে তংনা কক বেং थांबाय क्या বাবরক হ্যাঁ চিনি রাজবাড়ি কি সেং কম না তংমাবা আ সেংরক বেং थांबाय क्या बा হ্যাঁ नोंङा नगो फायदां ननो सें गंसा फुनुगा नगो तंग सें गंसा तंग ताग गामति तो सें गोबां मा तंग ना कगले हैं बें थांबाय क्या बा सें रक ओंगाय आमतिखै खातिनानि बागैनाय जे बुबाग्रानि सेबुक दङ बुबाग्रा क्रिफानो बनि यागुलो जे नायकल नाय बरक तो तंगले बरक तो खा खातिका बा तंग ngecinor tamung खावा आतम साकाय नोंनादि अर भारत राष्ट्र যোগদান খাইब्रु কাইসা ছবি আরো দङ ছবিও তাম ফনুজাকা যে ভারত রাষ্ট্রবাহী ক সই খাইকাব 1967 জ্যৈষ্ঠ মাসে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মৃত্যু হয় যুবরাজ কিরিট বিক্রম কিশোর নাবালক থাকায় তার পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে মহারানী কাঞ্চনপ্রভা রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন ত্রিপুরা রাজ্য 1949 খ্রিস্টাব্দে 14 অক্টোবর তারিখে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যোগ দেয় এই অন্তর্ভুক্তির চুক্তি সম্পাদন হয়েছিল দিল্লিতে 1949 খ্রিস্টাব্দের 9 সেপ্টেম্বর এই গর সাব সাব তময়মান নাইলাইক কাঞ্চনপ্রভা দেবী রান্ধি जोंमा আফরো গাই ও যে চিনি যে মোহর বিভিন্ন রাজানি আমল পয়সারক যে তংমানি বিভিন্ন ব্রিটিশ এজেন্ট দङ যে রহমানি আ মোহর বুবিয়াং কামাবাই খেবা ব্রিটিশ নিনি ব্রিটিশ জাদুঘর দङ ত্রিপুরানি মোহর বিদ্যাসাগর নিয়াগো কাইসা দङ আবো দङ কলকাতা ও তাবো হ্যাঁ বং নিয়াগো সে ব নুগুইনে বাংলা ককবাই ত্রিপুরানি আরে আমার মাতৃভাষা রাজভাষা হন্নে বাহারি কাসাকা বিদ্যাসাগর হাই বরকসে ओंखाय बंनि यागनि आ महर रकसे बांलानि मिउजियाम दङै दङ ओंखाय चिनि त्रिपुराव ताकजाक महर चिनि हाउस एकरि आबु राजेन्द्र कीर्ति सालाव दङै दङयो बनि आरखाय बुरनि सकबायका साला नङा न आबरक जतन सरकारि सेबु दंमनि खकबायका जतन ओइखा ए आमदिखाय चिनि गोबां मा मानि रक खकजाकबायका ओंखाय बाक्साखाय जोंसिया आंनो सावनो चिनि चिनरनिनो खरकसा सैक्रं वानजै विश्वदेव भट्टाचार्य बागि राजबाड़ियाव खूब थाङो आरो जे कासुवा रानी रक दंनाय रक बरतामखाय आगि राजबाड़ी बहाफोर रायफोर थाङोनि सातानो बंगै कुलु पुरोहित बंश ओंखाय उ दुर्गाबाड़ी मुतायरनाय रक लक्ष्मीनारायण बाड़ी मुतायरनाय रक ओंखाय थांलाय रबीन्द्रनाथनि चिठी बायसे मसक थै फुरानै तनफु बखाय रबीन्द्रनाथ ने हाथ लेखा सिनिखिका खानाके बखाय मनो जेठिमा आमी এটা নেই হনে 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 এটা আমার কি কাজে লাগবো হনে ঘটনা শুনাই দি আমতে ngeচিন বড় কামতি রব কি সংখ্যা nge বখায় তুই নাই উলো বকাইসা আর্টিকেল সিপুরু আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নি চিঠি ন সাবুই রেখা গাবনো উলো খরকসা সিক্রুং তাই করসা ওয়ানজই বিনি বয় আমরা সাবকা ওইকা রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরাও ओंखाय बुजिनाय दे आमदिखाय गोबां मा लेखा बो आमदिखाय कमाखा ओंखाय चिन बरक तो बाक्सा सचेतनता करिबले तावफानो जे करि आमति ओंखाय आमति रगुंखा ओंखाय जों चिनि महाराज रक सामुका हाम तांलां हनै तांनाय बा वीर चंद्र फानो हन्दी राजा किशोर फानो हन्दी वीरेंद्र किशोर फानो हन्दी वीर विक्रम फानो हन्दी बंनि जे नासिकलांमानि लामा कलक नासिकलांमानि जानी प्रजरक थिनांगौ बाहाय दंनाय बाहाय जानाय बुमति जागाव परिनाय बुमति स्कुल थानाय आबुनि बागै जे सामुं तांलांमानि आज अरंनो जाय जायके बनि परिबर्ते जे हापां सं फायनाय बर नारगिदा मालांखा এবং আজ আগারগো ঠিক ঠিক ভাবে দङ दं nge चिंताबुक जारा नतुन प्रजन्म हमनाय कताल निउ जेनारेशन हनजांनाय रक जों बंनो खातिनानि बागै सा साथियक लायखा आब कायसा प्रश्न फायो र सों फायदा
जे आबो जों तुमुंसिनि बिसिङाव खाय मालाया गाखाय जों अ राजारंनि कक साइ तामखायनाय प्रजारंनि कक साइबा तामखायनाय এই যে রাজস্থানनि कक नोंआनो सागा राजस्थान सिमिया बुरे नोंतेबो आमति कतमा कतम बरुदानि राजा नायदि बिसिं नाम करा राजा बरो तो यूनिवर्सिटी कट कट इस्लामिक लाहांगा बोंनि मुइताबो नों थांनायदि सयाजी राव ओ माधवराव सिंधिया समनि बंसरक नायदि गबरक बाहि बरक निखे बाहि चलि दंबा चिनखि तां यंना नां आबो तांबा नों तेगैसा चिनि हाय बंनि राज्य कमाखा जदिबो बंनि आरो आसो अंको तंमानिया बनिखाय थुरुकसा प्रजा गोबांनि बागैनाय जेमन जम्मू काश्मीर आरो हरिसिं बंसिं बंश बंनिबो हा मोटामुटी कमाखानो बरकनि आरोनि जत बेसिरभाग जम्मू किसा तंख किन्तु बेसिरभाग बंनि काश्मीरनि मा खारबाय क्या आमतैता कारण आबो अंखा पाकिस्ताननि अंकनि कारणे आबो হয়তোবা কোনো কারণ স্বাধীনতা মান্নাপুরু বনি কোনো ভুল ত্রুটি দं থানা আবনি বাগै अंखा तावक जेरा सैमानु गोसों जे आबो हरिसिं हामना नायं तंमानि उलखाय ब हापायका हामनि परे आरो भारतबर्षनि सेनार हजाका युद्ध चलितंफ्र आटका बंनो युद्ध मोनथागेर जाखा आमति रखम जागो ने चीनी भारत चीन त्रिपुरा तामति युद्ध तुद्ध नांग नांलिया बले चीनও তো একদম শান্তিপূর্ণ ভাবে অঙ্ক যাক থাङै सेगांनि सिमिनो जे राजा थैमानि परेनो सिद्धान्त नायखिगा जे जों भारत राष्ट्रआव हाबनाय आर ताई राजा थैमानि यागलो 3 मास परे हेंगायनो अंका ओंखाय भारत स्वाधीन अंखा 1947 सालनि 15 आगस्ट जों तो हाबयो 1949 सालनि 14 अक्टोबर 9 अक्टोबर अंखा 6 मार्जार सिगनेचार ओंखाय नों जे मासखाना 2 बছর अ 2 बছरनि बिसिंग तामुंखा सामनियागो तंबायमानि आबोतो माता महारानी रिजेन्सिनि यागनो तंखाबले कांचन प्रभानि यागनो ने बिनि जे सान्देरो गाफ्रु बचिनरबो चुकलिं लायखा किन्तु जे दलसा राजा बसंनि बर रखम गाजों पाकिस्तान बैसे थांलायनो होननाय आबोनति गोबां जामेलां लायखा गाब्रु तो चिन सेराय सियाबले गाबोनि यागलो साफायका मार्जारनि परे आबोनो जों नासिना ना जे मार्जारनि परे जारा हापांनि क्षमताओ फायका बरक ताम खायका ठीक ठीक भाबे चिनि हापांनो सासालखा ठीक भाबे आवसना सिना ना ओंखाय राजारंनि अ विद्यापतन फान हुन्दी बर जे स्कुल रो तांलांमानि आजागारगो सय सय भाबे नानाय जाखा उलो किछु किछु स्कुल रो आपग्रेड अंखा जेरा प्राइमारि तंमानि हाई स्कुल अंखा हाई स्कुल रो हायर सेकेंडरी अंखा इंगा आ हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल आजागा फुरुंनाय जाय जायखेरो रहजा आगिनि हाइनो ताइसेउ राजानि आमालबो बलं कुथुक लामा क्रिनि बागैनाय रहरि मिया आफ्रु चिनि हाबुसारो ग्रों क्रियासे फुरुंनाय स्रामनानि रक इंगा आफ्रु तो निनि राजबारिउसे राजानि बुसारंनो फुरुंनाय जतो वान्दि मंगसे नाइतोबा इंग्रेज गवर्नर्स मंगको मुहिन्नो फुरुंनायसे मेमजों मासे सार और ताबुक सुंनाम सुङो ताबुक चिनि बुबाग्रानि जे सामुंहुमुं काहाम तांलांमानि मुखुमतो गोबां मा दं ताबुक बो खाखाय तंरखुनाय गे साबर आबनि बिसिङाव बबो मुखुमो ताबुक जों बुबाग्रानि बाय माने चिनि जे बुबाग्रानि यापाय हिनि जों मान सार आपना किसा बुबाग्रानि यापाय नों सासेनि साइसे साबायाबो नों बुबाग्रानि यापाय नों सानाबा न अजे कामन चमुनि लामा ताबुक तो महाराजनि मुङै बुयाबो हरिगंगा बसक सिं थाङा एसबी रूट सिं थाङा आगि आगरतला 4टा पारा से तंमानि पूर्व पारा पश्चिम पारा मध्य पारा दक्षिण पारा आमति सिं तंलायमानि गाबरक ताबुक जतनो बंनि मुं मावंसे मुं आगि एकमात्र पिज लामा तंमानि आखावरा रूट आगि रुनार से जतनो मुराम कसाकनि लामा मांसे तंबायमानि र ओंखाय नों ता बुंनायदि नों जेटा माने भारतबर्ष बिरल घटना 1875 सालनो बीरचंद्रनि आमालो पोस्ट ऑफिस चालुंखा पोस्ट ऑफिस नि जत खर्चारनाय अंक नगर रुनाय अंक महाराजा आर आबनो नायकानि खायनाय पोस्टल डिपार्टमेंट नों खरक बुसे खायनाय दं मामतै हा खरक बुसे खायनाय दं नों नायदि और महारानी विक्टोरियानि मुङैने आफ्रु 5000 बरगनि बागैने जे हास्पाताल स्रामजाका
nung naina tabuk tam অবস্থা tong abo nung aro busuk ঘটনা daily পত্রিকা khulkaina busuk ong kotong কিন্তু আগে ফ্রু nung সুযোগ মান খাই বৈরক কিসা পড়ি নাই দি যে আগে মিউনিসিপ্যালিটি রেও রাজা ডাইরেক্ট অঙ্ক বরক ঠিক খাইরু যে অমতি খাই বরক বরক চালংনাই এবং আ জায়গা খরচ বুসুক নাই আফ্রু তো যতন নি কাঁচা লেট্রিন মাংসে ক্ষীরক যাতে সাতং রোগ নাংনাতৈ ইয়ং রোগ যাতে অঙ্করক রোগ রোগ অঙ্ক পিরজা গিয়াতৈ আবনি বাগাই তাম তাম উদ্যোগ নানাই আবনি যতন সেব সাবরু যাক তংমানি ngai tabu tangi amting yang nangba abor nung jotto আগরতলা শহরনি পরিকল্পনা নাসিকে নাই দি যেসব জীবন লামা নাসিক নাই দি সিধা একদম সুজা অরনি সিমি নং গোলবাজার নাসিক নাই দি রাজবাড়িনি সিমি লামা একদম সুজা নং জেলখানানি সিমি ও পূর্বাশানি সিমি নাসিক নাই দি একদম রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত একদম লামা সুজা স্যার সানাनै মেখে আবো মানে বেবাক ন তাপনো যে কতাল aguli ba agotlan hai sini jago abo bobagrane amolomang abai wansuk mon har jago taba aboni bin je wansuk mon apno mane kaisa samunggu phanangmani koksi abata na bini samunggu se boro thik bhabe khaimiya khotao kebo nung khaimani jotno ulta palta proper implementation ningya nung ei je nung tabo borok বিদ্যাপতন ন যে মণিপুরি হোস্টেল টোস্টেল হনি খুলনা নাইকা ও যে আগরতলা শহর ন মানে বরক কেসেং খাইনাই তনানি বাগে অঙ্গ সাকা নং ও যে বিএম হসপিটাল নি অপোজিট মুগলি তাই হরিজন রং নি স্কুল রক যে আর এই হোস্টেল রক যে খুলুক অবস্থা সাকা নং বিদ্যাপতন মানে তো বিদ্যাপতন তো লাং দে আওরং ন আওর তো খাইজাগলি আবলি গাবো মহারাজানি নাইমাতি উদাং খাবা নং মানসুং নাইনাবা হ্যাঁ আর তাং হইকে নংআম ন এ এরিয়া ন কনজেস্টেড খাইখিকা খাইলিয়া দিবাবো নং মানসুং নাই দিয়া রাহিন যে বরক আইনে গিজ গিজ আজাগা ফাক তংখাকাই আবো বুফাং ওয়াফাং কাইনা আর পার্ক রক ফানো খাই তংখা নাইথকুং খামো কাইসা হসপিটাল নি বিসকাঙ্গো কাইসা পার্ক খাই নাইথকুং তখামো আর হরিজন রংনি হোস্টেল স্রামিয়া উইনাই অঙ্করংনি হোস্টেল স্রামিয়া মুগলি রংনি হোস্টেল রক স্রামিয়া কারিনাই নংতাও চিনো মাকান্তি স্কুলেসে নাইদি আর তামজানি অদ্বৈত মল্লবর্মন ছাত্রাবাস নি তামতাম রক খাইকি বাইকা হ্যাঁ অতিথিনি পান্থনিবাস ছাত্রাবাইসা পান্থনিবাসী গাইতে আরো তো আগে নিনি ট্রাইবেল বোর্ডিং হাউস সিমছে তংমন বলে রামকুমার ঠাকুর সং তংপুর রগ নংতাঙ্গা জায়গা তেবো আ জায়গা ন কেসেব শ্রাম খাবা আবো তো রাজানি আমতি নাইমুং তংমাই বলি হ্যাঁ মহারাজানি বীর বিক্রম নিকি নাইমুং আমতি তো তংমানিবা বনি তামতি নাইমুং তংমানি বলি হ্যাঁ নং মিউজিক কলেজ নখাই বিয়ামু বলংসা কওতলাঙ্গি তলাংকা নং মিউজিক কলেজ ন হরিজন নক খাইয়াই অঙ্কর খাইনি আর নাইথকে কটর খাই খাই আবু নাইথকুং খামু এই দিবা গাবর তো খাইজাগলি আপনি গা রাজানি আমলো যে বড় উদ্যোগ না হইনে রাজানি পারমিশন না হইনে আমতি রক খাইকা মিউজিক কলেজ রক খাই নক বেড়া নক রক সনক রক চেংখা আবরং ন সেউইনাই তাম তাম খাইকি বাইকা আব তামবা আবু তো নিনি যে লাইবুমা আবুন মানে কমরি খিমনানি উদ্যোগ সে আবা আনি মনে গোতা হ্যাঁ ওখানে নং আগে মিউজিক কলেজ বুড়ো তংমানি আখেতা মুক্ত দারাং তখা মুং বসলাই জায়গায় থাকা হ্যাঁ গাও তো নিনি আংহনা আমনো খাই সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা দেখা আবার দখলদারি মানসিকতা আবার আং সাজাজ্ঞা नोंआरो मिउजिक कलेज तंमानि नोंआरो ताव नार्सिं हस्टेल नार्सिं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रखे तां नों नार्सिं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खाइमानो हंगे तांगै आरो मिउजिक कलेज तंमाय नांबा नोंआनो सादियाबो ए आबंखा माने जतनो माने नाइथक परिकल्पना वानसुमुनि बियाल आबनि बागै आबम दिं तंखा सर उनका ताबो जेता कामन चमनि कक साव आ कामन चमनि आरो बेरा जातंगो ओंके आंते कैसा आरो कामन नुकजाक तंगो बेरा जातंगो आंबो नुखा ओंके ते कैसा नय उमा थांगे बो कामन नगो ओंके सर आबनो ते नों बबाग्रा नामलो आबने लाइबो मातामा आबो अनेक सिगांनि कक आबो तो हुसेन साहनि कामन काजे हुसेन साहबो 1500 ख्रिस्टाब्दनि आबो तुबितन फायगाता कामन चमनियो आबो अनेक सिगांनि कामन रक ओंके राजबाड़ियों जेटा तोर माने आबा है न सिम्बलिक आबो आगे राजारक जुद्ध रग वाइसे उइसे व्यवहार खाइका चिनी राजारक खूब बेसी कामन व्यवहार खाइने जुद्ध खाइका नां सिया आं आमति रग बय रग बो माइया आसक जे
কামন রোগ ব্যবহার খাইনাই চিনি রাজা যুদ্ধ চবানাং খাইনাই বেশিরভাগ ন স্যাং রোগ ব্যবহার খাইন চবানাং মাখানাও কামন কিছু কিছু জায়গা খাইকা তামখাই আফুর রোগরনি অমদিকে কামন রোগ সবের তlang থাকবো না নিয়ে আবা অঙ্ক করি অভিজ্ঞতা আং সাইমিয়া কোনো বই রোগবো মায়াখো তামখাই আগি খনাকা আয়েং রোগ যে আয়েং সমতল টিপরাও খাইজা কাহানি নাই কামন স্যার ওংকাই তাবো তেকাইসা ওংকাই বীরচন্দ্র লাইব্রেরি আবো বীরচন্দ্র লাইব্রেরি হইনাই जों सिनियो फियाबा आरो कि बुबाग्रानि मुं तदे दं नाकि बीरचंद्र कि सिनि तिप्रा साथे हिंजानाय ना कोनि बसुन बरो दंदाय आपन तिबो जों कैसा केबो आसुक माने क्लियर कन्सेप्ट माया हिमा हाय नि सर आपन तो इतम निनि साइमान मनता मसार जों किसा सायखनो महाराज बीरचंद्र मानिकनि मुंगिनो बीरचंद्र स्टेट लाइब्रेरी ngo आबनो केबो ताई অবচিনি হিনি মে আবো তামখাই অমদিকে দখলদারি যেভাবে চলিত আবো যে কোনো সময় সেলাই যাকে ইফান থাকবানো কিন্তু তাও পর্যন্ত সেলাইনানি কোনো সুযোগ রইতা কারণ তাও তাঙ্গই হিমবা जों নুগুই দङ যে ওয়াইসাকাই বিধানসভা সে কক সালাইকা বীরকুং খলানি মুং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরনি মুং ইংথ হননাই আফুরবো जों পত্রিকারগো সিলেকা যে আবো মহারাজা বীর বিক্রমনি মুংই সংনাংথ আবো খুব জোরালো দাবিকে সালাইকা আবো স্টবুঙি মাতংখা হ্যাঁ ফিয়াবা তাও খাই তাইসা আপনো মুং ফারলাইনা নুংলাই যাওখা গামতি তো উইনো মানো ওরা হাপাং ঘন ঘন হাপাং চেঞ্জ গনো এক একটা হাপাং নি এক এক রকম আইডিওলজি দঙনো এক এক রকম মানসিকতা দঙনো চেঞ্জ উইনো মানো তাও খাই আবো চাইয়া কারণ ত্রিপুরা রাজা মহারাজার উনি যে অবদান অবদান অস্বীকার খাইমানি মানে বেইমানি আং 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 হুনতা কারণ বরক যেটা খাইকলাং মানে নং তো কতাল খাইনি নরক হাজার মুং নাবা আনি কোনো আপত্তি করি নরক তাঙ্গি বিএম হসপিটালনি মুং চেঞ্জ খাই নরক তাই 10টা ইন্দিরা গান্ধীনি মুঙ্গই জওহরলাল নেহরুনি মুঙ্গই অন্যান্য নেতারনি মুঙ্গই 10টা হাসপাতাল শ্রাম দিই 10টা জায়গাও বংনি মুঙ্গই শ্রাম দিই কোনো আপত্তি করি কিন্তু যেটা স্নাম যাক যেটা নি কাইসা লাইবুমা দङ ইতিহাস দङ আবনো তাঙ্গি নরক শ্রাম চেঞ্জ খাইনাবা আবো তো মহারাজরনি কীর্তি বলে नोङो बुरा महाराजानि कीर्ति आबोंखौ ब महाराजानि कीर्ति कीर्तिनो नरक तांगि दंस खायना नांबा आबो खायनानि नंनि कोनो अधिकार करि किन्तु आसले जों सिरिं सिरिं आसुगै दङ आबोनि बागैसो बर' खायमोन ओंगे बर' जनसाधारणनि बुट बाय क्षमता फायाव होननाय आबो खायखिबो आबो जाया आबोनो जों माने आबोनि बागैनो जों जारा माने अमतिखे वानसुगो बर' जनमत तैरि खायना नांगौ स्रामना नांगौ तथायबो जे नरक तेबो 10टा हासपाताल पाब्लिक नि बागै तेबो सुबिदा गनो जे नों जे मुं स्लाइका बरकनि मुंगिनि तेबो 5टा हासपाताल 10टा 50टा स्रामदि स्रामै बिन मुं आरो थाबायतनि किन्तु जेटा नाम जाक मुं फारजाक आमना तांगै स्लाइना बानो आबोखै जाया ता सर गै सुंत चिनि तिप्रा हास्तेव तिप्रा राज्य नगु गोबांमा निनि जेता चिनि स्वामी विवेकानन्द नि बुमुङै ताबो आस्थाबलनो बुमुं स्लाइरिखा गे आबनो कारेबो गोबांमा निनि चिनि जेता चिनि बुबाग्रानि जे मुकुमु हिनजाराय आबर स्लाइजागै दङ ओंखाय आबर स्लाइजागै दङ आबो सार आबो स्लाइजागै दंमोनि आबो तो जों आबनो प्रोटेस्ट खायना ओंखाय जों तामख्लाय दे सार ना आबो आनि व्यक्तिगत मत आं जतनि बखानि खबर तां साइमिया तामखाय आं थासिंबो साइपिखा जे कुनु काइसा सिनिजाक मुंनो सोलायमानि आबो जाया नों ताबो कलकातानि रेसकोर्स मैदान न नों आबनो मैदान मुंनो आ जागा थांनायना आबो जवाहरलाल नेहरू मैदान हंखाय आबो बरक गसिनाला काजे आबो अरनि बर कुनुबो खरां दिसाया आबो जाया आनि मते ता जतनो खरां दिसालाय नांगो अ जे मुं तंमानि अ मुंनो तंथ कारण अब बाय लाइबुमा कबुल जाक इतिहास बिजड़ित हाँ नों ताबो उज्जैन पैलेस नों माइसुर पैलेस आरो मिउजियाम आं माइसुर पैलेस मिउजियाम 5 बार थांगा हाँ आबो बुसुक नायथक आरो डेली हाजार हाजार बरक हाबैनायो किन्तु आबो बाय तो माइसुर पैलेस नि गरिमा नष्ट थांगा हाँ किन्तु चिनरखाय आबो त्रिपुरा स्टेट मिउजियाम उज्जैन पैलेस नि मुंखै चिकनते देखायसे रोजा आबो तो लाचिमा सिंसाबले आबो लाचिमा कक नों मिउजियाम आबो हायनो बुइसिनो उज्जैन तो मिउजियाम हंगै ताम असुबिदा दंबा कोनो असुबिदा कंनानि कय गया नों ताइसारा स्टेट मिउजियाम स्रामनानि ताम उज्जैन तो मिउजियाम
মিউজিয়াম রক যতন রাজানি কীর্তি সালানি হইতে নংখর রাজানি আমল বনি জরাওনো যে নিনি পিলাক ফানো হুন্দি যে যাবনো উনকোটি ফানো যে মানি রক মানে আবো যতন রাজারুনি কীর্তি ন গা রাজারুনি কীর্তি ন মিউজিয়ামও তঞ্জাগো গা রাজানি নয়ুঙনো তঞ্জাগো গা তাম অসুবিধা তো মিনঙ্ক উজ্জয়ন্ত মিউজিয়াম হুনকা গায় আবো উংনা দরকার তো উজ্জয়ন্ত মিউজিয়াম উংনা নেই দরকার তো Sar engkai tabuk kubangma jong nini jini Bharatni bagai joba khlai thirnai Khudiram Bosu nini kubangma sami beyo karon tapaini amahai borokni murti asukri woi borokno tam sanai bisio waisa borom rijago khulumjago onko nini borokno tei Panda kotor khaijago phiaba chini Bubagra Sara charji beri jungno naikolai thangka chini bagai kaham samutang klangka jotoni boroni bagai thorok wanjui Tipra samungtang nai hiawai jotoni bagai wansumung samung kaham tangoi klang thangka te wansumung kaham bo nawai thangka engkai char tangoi borokni khai kaisa bo murti kri borokni bagai kaisa asaiman salhimbo palai jegya thuiman salhimbo palai jegya engkai aro saboni fol tong hisang wansuk sar saboni chaya tong hi wansuk sar je Bubagra bosongni bororok jeng chini nabo chaya jeng Bubagra bosongni bororok chini Bubagrani mungrokno teinai jengno wansuk ya jengno kok saya jengno bini asaima sal thima sal palaya ngai Bubagra sombo jai jai ke joto jaga sei boklangle ya bobrok bufru thikya bufru asaikha kisa tongo jera saima mone abrono tei bosongbo kotor khai Panda bokhale ngai chini dos buini to kono kri buini busa to ni haw phaikya bini jara mukhang khorang grang bongni borongno tubi asuri ro phaikya nung protibadda khaikya ba nung to taklai ko election busang no khana biloni arago o phatar hani lenin ni phainero bongni no bulldozer ro bai khikle rekha chini borok kha madaman khaba maya bule tangai maya khai chengai tang malia ba abani ko ka bo ya jere bino bo khikle ni rudinni borok jefru srampur se seng protibad khana samtongoni jo jaga yango Birchandra Manikko bai Birendra Kishore are Radha Kishore Manikko ni mangpili onko holong asur nang to hunne jeng dabi dekhaiga ba kono dino ngai jeng khayang ga buini ba khaliman khaga asuri khiga ta teitam khane ba abono sakable je samrajyobadi imperialism mentality সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা দখলদারি মানসিকতা তংখাকাই যে বড় অঙ্ক প্রশাসন তংনাই বড় কমতি খাই জন্য সেপ্রে নাই আবনি কোনো অঙ্ক করি বিকল্প করি স্যার engkai tabuk Tipra University Central University Maharaja Bir Bikram Shatabarsiki Bhavan nai nok tangjak tongo engkai teisa kaisa saitana kai Birchandra Library nai ga ani sungmung oro Bubagra chini bagai asuk samung kahamna tangai thango engkai kubuni murti bisio kaisa nini kobirongni murti nini sinjikhainirongni murti achori manongkai holong thong achori manongkai chini oje Bubagrarokni bumungkai narokjak phiaba buba khangsinia ngai jeng aro murti achori jaiga ngai sara abo tabuk chini ojagao chini borokni simita dos nai naki government ni bara kisa dos tong sar pura rajyobasini no abo chaya nang khoroksani mungoi bimatri sulop acharon takhai khoroksana phigungo te khoroksana khajao amo khaima chaya nang Robindra Shatabarsiki Bhavan Sramka sabni jaga Sachin Kortani bufani jaga Sachin Kortane thajik tolao buchari tonka Rabindranath Tagore nakai sakloma talangai asuri tonka engkai nang oje songit সম্রাট নিচে বনো উপাধি রেজাক ভারতবর্ষ হসে ব অল ওয়ার্ল্ড সাইমানো বনো যে ব সঙ্গীত সম্রাট উপাধি মান জাকেন নাই engkai chini je music college nimung tangi bini mungoi ngyang namai bini aro bini mangpili ongko tangi asuri yang namai abrok tungna nangbli আবরক তাং খাইজে গিয়াবা আবো তো সব সময় নগুই তংলে আং তো নং সিমিংয়ে যত নগুই তং বিমাত্রি সুলভ আচরণ ফিয়াবা जों খরাং তিসায়া হ্যাঁ গায় আবো বুমা মাতই হাইকাই ব্যবহার খাই তং जों মাই যতন প্রশাসন গা আবো উংয়াং খাইনো কাহাম
Karena abo jesek mane ungnai mane orni ha busarok joli nai. Enggak abo integration ni bagai bo saya. National integration ni jeng kok sawo. Neng bang integrity baiki tong nai ba. Ani angnin mano moiringon toiringon nengka ani mano kun pano ringya. Abo bahing manam ba. Abo tungmai abli. Neng jokon ani bubagrani joto kirtirong non neng joto no sokomoi kimna nayo. Engkang nung bai bahi tong nai ba. Neng bongni mana aing West Bengal ini Lenin Soroni street botongo nini Raja Ram Mohan Rai street botongo bongni joto tongo. Pero kaisa kono onga Inggris rong ni mungi botongo. Boro karena tangi hen awo kaisa laibuma ইতিহাস আউনো সকমই চাইয়া কারণ 300 বছর সুতানতি পরবর্তী সময়ে কলকাতা আবতাও কলকাতা মুং ফালাইকে বড়তা কলিকাতা খাওয়াইছা ক্যালকাটা খা কে ইংরেজ রকমকা গে বড় কামনো সে সেলাইবা চিনির কে তামাসু সেলাইনা দুম তাম কারণে নং আবো বংনো সুংবি চিনি যারা जुदा बसंनि जिनि बुद्धिजीवी महल दङ सिनाय खांनाय दङ बंनो सोंना नांगोन नंनि आरो सेसेयां चिनर खैतामासो सेलायना दुम नांलायखाबा आबो तो चाया चिनरनि जारा बुबाग्रा बनि जे कीर्ति बनि बुबाग्रानि लगे सेबुग्रक जारा सामुं काहाम तांलांखा रायकसां संहाय आं तो कायसा आर्टिकल आगे प्रुवाइसो सिका जे दजन नगरनि पुलिस ट्रेनिंग कलेज न PTC apro abno ongo raikosuni mungi khainangthun khaijagliya tabu khaijigya tangi khaijigya nana ngai tabo gumuti timan aro tongmani ngamti tungna nangble ngai chinno khaijoto no sokomai khimna nayo bong no siming tisana nayo abu to chayabli ngai abuno apurkeno sungna musongo je borongni mang holong oro tagi phunukjagi tonga borok chini tipurani 하마르니 바기 땀 가이야 아보 꼭 성문 파요 버럭 졸리자가 이만호 아프리카의 삼프로다익 이따디 해니만호 아보 কিন্তু 성난이 সময় 파이야 성난이 조라 파이석 파이야 কারণ जों কোনো খরাং তিসানি 바기नो 엄티 가이자가 이동 것은 지니 गोबां जागानि मुंरक उल्टा पाल्टां थांबायका सोलायजागै थांबायका आमदिखे 지니 बुबाग्रानि नोइंमा बुसखांरगो जुदा जुदा हाबुसारक फाइ मां हलंरग आसुक तंग फाइजाका चिनि खरांग द तंगबा आबो तो चिनि न चायाबली आं बुइनो दुसरिया चिनि न दुसाबो सार अरो जों गोबां मा ताबो लामानि बुमुर लेरिन सरनि गोबां मा आमहाय बरंनि बुमुंगै नारजागै दं लेनिन द साइदा रासियानि खरकसा बरकसि ब चिनि इन्डियानि बरक बुया तेइसासे चिनि त्रिपुरा हासिन बरक बुया ब साइदा गांगाय गैचिन बुबाग्रा जे जत्त बरनो नायकलै हामजागै तुइदलै हामग्रनि लामाव थांनानै हनै सामंगा हाम तांनाय बिनि बुमुंगै आमहाय कुनो बुबाग्रा बरसनि बुमुंगै कुनो लामानि बुमुंग खाइजिया कुनबो खाइजिया गै सार आबनो तैताम सानामसुं आबनो सागाबले बिमात्रि सुलभ आचरण होननाय बुवा मातनि तमं बुवा मातै बिनि अग्नि बुसानो सिमिं काहाम काई मुंग्रग बखायनो नायंग खाय तैनो खाय काफिनि तनो नाय आमति कासिनि तनो नाय खाता सनबो आबनि साराते कुनु सानानि क्रिका आबो ताबुनि सिमिंया आबो गदंमा जरा से आबो चलि फैया आबो तै सानानि कुस्ताम से क्रिका आबो ताबो खरां तिसलायनाय जतन थानजाङैनाय हादुलि दुबुन्दै माखासे राजा खर गायसे आबो तुमुं किसासे सोलायजागै मानो याखाय तां दिया उनियाखाय चिनि कामि आमसानि जानि कामिनो फनो ताबो जे पारा संलांनाय बिनि मुङै जों आरो कतरमा खाय साइनबोर्ड दखानो सैलेना नांसौ चान्दाराव थुमै पाना आमतिरबोथ जों खायजि ग्याबले आबरबोथ खायना दरकार आबरबो खायजि ग्यां तंखाचिनि आबरक उंगानि दरकार किन्तु चिनि किन्तु आमतिरक करै ngai awa kamirok je sung sekjek lak awo bo kuno security kri nung nai phan nai nung tabu to noyung ma sim se buskango holong mang khorngni ni asuko bisingo tebo tongo ko bangma
Enggak tiap usai kebang masuk gelak ni kami wo nengabo semini ni kami bus kanggo amti kebang masuk wih tangka. Sar enggak tabuk sungto jini Tipra ni je Bubagrarok je asu samangkham khaiklang thaka. Enggak tabuk sung kubang ma thungdung botol rokdo neta rokno samangkhnao mane jini Bubagra kun khaiklang liya hai khaiklang liya. Enggak abo sar sungje buynibo sungni borokno bo neta rong bo samangkhnao emonki jini je bukung bara janai kung bara janai borokno bo samangkhnao. Enggak ani oro sungmung enggak जों Bubagra chini baga asu samang kaham tang klamo yagulobo जों jodi borokno amahai kok sawi dong ngai जों aba kaisa hamya message da rioi dong chini thinang ni cherai rong bagai abo যেকোনো হানি রাজারক বনি প্রজারকনি বাগै খুব বেশি সামং কাহাম তানো নাইয়া abo হায়ুং রগৈনো যত জায়গা নামতই তো ফনো মানে চিনিওর হংকাই নিনি ভৌগোলিক কাইসা কারণ দङ যে ভৌগোলিক কারণ তামো नोंरमदि चिनि त्रिपुरानि जे जागा नयुंमा तंखा धर्मनगर हुंदी कल्याणपुर हुंदी कुमारघाट रक जे जागा माने उदयपुर अमरपुर जे जागा फन हुंदी आ जागा रगो तामुं खावा जों तामुं बा जागाओ जे बिनि जे प्रजारक जतनो हासगो bo simingse kisa hasomano tongo enggak bo bai sob সময় se chalai jak projarok bai bini rajarok chalai jak kintu attik সম্পর্ক nge belai kaham rajarokno borok manio phiaba chinorni borokni bisingo nang tong kosong tongnani cha kosong sanani abo simingsingo borok je bohir jogot bai milinani abo agini simipano asekri tongmani ani sungmung ke sar sung tabuk kubangma thungrung bodolok tongo netarok tongo gorok tongo ke sar borok ta saw Bubagra kun khaiklang liya rungno khaiklang liya kun jai khaiklang liya okok silchamung sar busu ti jamani je puila sabrunang birchandroni amalo jotoi duita school tongmani দুইটা রংনগনি বিসিঙ্গ 72 জন স্টুডেন্ট তংমানি 1862 নিসিমি 1896 সাল জরা যদি আগরতলা শহর নিয়মতি অবস্থা হাঙ্কাই সারা ত্রিপুরাও তেব অবস্থা হামিয়া হ্যাঁ হাঙ্কাই যে কিসে মিসা লেখা রংনায়াও সাবরনি নংনি বড়রক আরো বরক বাং মুং বুসিক বাং আবো যতনো রাজা কর্তা ঠাকুরুংনি বুসারক মামা কিন্তু কামি আমচাইনি কামি হাসংনি বড়রক লেখাপড়া রিংয়া হ্যাঁ স্কুল করি যারা রংফনো বাল্য শিক্ষা কোনো মতে রামায়ণ মহাভারত কিসে কিমিসা পরিমাণায় রক আবার বহু রাজা বাই যারা কন্ট্যাক্ট খাইনে সর্দার তর্দার রক কারণ বিনিব ক্ষত্রিয় সমাজ টমাজ হনি রাজারক খাইলাম কাবলে হ্যাঁ হিংগা আবরক হিংগা বৈষ্ণব রাজানি আমল মহারাজা বীরচন্দ্রনি বুফানি সিমিন বৈষ্ণব ধর্ম আওয়াই খাইকা কিন্তু বীরচন্দ্রনি আমল খাই ব একদম রাজা দেশ রেখা যে ত্রিপুরা রং বরক খাইনা হাঙ্গা খাই বংন ধর্মগুরু মারসি নাই আবনি বাকি ব তাম খাইকা গুসাই কামি কামিও দেখা হিংগা গুসাই রক থাঙ্গি নাই ভাগবত গীতা রক পড়িরুও রামায়ণ মহাভারত সাইখনারুও হিংগা বরক আবো যাইকে বুঝিয়া হিংগা গুসাই রক কক বরক সরংকা বরক কোনো কোনো কক বরক বাইব সাইখনারকা আবনি পরে ইন্টারেস্ট গ্রুংখা বংনি বিসিঙ্গা আপনি সিমসিনি কিসে মিসা পারানি হাসে কামিনি বরক বাল্য শিকারক পরিউইনাই নিনি স্রং ব্লেংকে আমতি নংনি বুসারং ওলখাই কিসা স্কুল রক ভর্তি মেট্রিক পরীক্ষা আপনি বিসিঙ্গই সুদর্ণ দেব বর্মা দশরথ দেব আমতিরক কলেজত পুইলা পড়িনাই সুদর্ণ দেব বর্মা দশরথ দেব সং আপনি সেখান তো কেবল কলেজে পড়িনাই করি গাবনি সেখান যারা কলেজে পড়িনাই সুমেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা সংরক আবো যত রাজবাড়িনি বুসারক মাংসে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় নি হিংগাই তৈ মহিম ঠাকুর নি বুসারক হিংগা আমতিরো খরক বুসুক তংমা হিংগা আবো তো নিনি কাইসা শাসন নি বাগৈ যথেষ্ট ইয়াবলি যে হা নি হা বুসারক নিজিনি ইচ্ছা করি হিংগা রাজার বর্ণা মুসিংয়া কারণ আং পুলনো সাগাবলে যে বিনি যে রাজকর্মচারী কতর কতর তংনাই রক বেশিরভাগ না ফাতার নি
फादार निनि बरकनि गामियाव हाबैनाय यंखावार जागैनाय मुसारक मायंरक गिरिवैनाय बरक आरो थाना मुसुंगिया थाङैनाय नन लेखाफोरा फोरोंनानै बागै खर बुसु रिंया दं आबो साना मुसुंगिया आबुनि बागै राजानि तो किसु दुस दङ तांखाय राजा रंनि थानि डिमान्ड कम माफ्रु पुइला डिमान्ड फाइबानि न 1945 गाबो तो स्वाभाविक कारणे बरक रुनाय बरक पलिटिकल गेइन नानानि बागैनाय आबो रुनाय जेजों राजा रक फोरोंनानै इच्छा करै खाजना नानानि बागै होननाय आबो इन वान सेन्स ट्रु आबो कुबुई একটা फासिं किन्तु ताई कैसा फासिं राजानि जेकुनु देशनि राजा आंखा तामानाय बिनि प्रजारक शिक्षित अंथो बिनि बसंनि बरंनो राजकर्मचारी बांथो आबनायो चिनि राजा आबनाय लिया कारण तांगे हिंबा बिनि दुइटा साइड कैसे समतल त्रिपुरा ताई कैसे हिल त्रिपुरा समतल त्रिपुरानि बरकहाय प्रयन नुजाक आरो शिक्षित बरक माने गोबां कारण आरो कमिउनिकेशन निनि तिनि कमिउनिकेशन काहाम रुंबाय आरो थांमानो ताई कैसे आरो रेल लाइन ब्रिटिश रक सिगां आसुरखा आबनि बागै आरोनि बरक मोटामुटी लेखापड़ा स्कुल रक दारि जातिंखा ब्रिटिश रंनि अंकबो शिक्षा व्यवस्था बो बंने आरो तारातारि फाइ हापके चिनरो तो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था फाइ हापायाबले आबनि बागै जों मुसुलजाक जे जागा ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था दाति हाबिका आ राज्योनो शिक्षा तारातारि डेभलप अंका नंनायदि माद्रास बेसिन ब्रिटिश आमलो निनि माद्रास बेसिन बेंगल बेसिन महाराष्ट्र बेसिन बम्बे बेसिन आ बेसिन होननाय जे तंमनि आ जागारखौ नों शिक्षा अवस्था बुजागा तं चिनि त्रिपुरा तो अनेक हासाल एकदम प्रत्यंत भारतबर्षनिबो जतनि सेई कुना बेसेननि चिकनतेते हा गाव जागा तो अबंनाय नबले आरो राजारंनि खूब बेसि दुस दङ होने आं नंगखाया दङ किसा दङ तांखा अरनि प्रजारंनिबो सानमुंक्रि दं माने आबनि बागै अर शिक्षा अंक जागलिया नों नोंताबो प्रजारंनि सानमुं ताबो तां नुगिया काहामगै दङ होननाय कारण ताबुक जे हारि स्कुल दङ कारण ताबो हंगाकै सरकारनि इच्छा करै त्रिपुरा सरमो शिक्षित खानानि गामि आमसायनि सब्जेक्ट टीचर करै 12 स्कुल दङ नों तागलानि माध्यमिक रिजाल्ट नासिगोन नायदि नों जेखाने 59% तांग माय अंक पाहारा आमचालायाव तांग 39% 39.14% व्हाई आबो जुदि सिंखाखाय आबो ताम कक फाइनाय राजानि আমল বাদরেদি রাজা টাউন से 160-70 বছর আগে কক বা 100 বছর আগের কক নং তাবুক যে একবিংশ শতাব্দী शुरुआत नों ताबुक सेनिनि पाहार माध्यमिक 39% तांगि इंना नां आ पाहारनि जे बुसारक बंनो नों ताबुक डन बसुओ भारतीय विद्या भवन होली क्रॉस भर्ती खायदे आफुरकाय बरक 10% बाहायकायो आवर संगाकाय आरो नों ताम हन्नाय जतो जागानो नों प्रजारंनि इच्छा कनसासनेस दंनो नांगो बिनि बुसारक जे परिनाय बंनोबो बिनि बुमा बहाबो कक तेरेने साइनाय रोंना नांगो सोलोंगायसे नों हायंगुरि माननाय नों सिनाय निनि बरंनोबो नों काहामकाय सिनाय आ कक रक जों साइमेयाखौ चिनि बरंनो काहामकाय आबुनि बागैसे जों मुसुरि दङ जतो जागा राजारंनो मामां बुबग्रारंनो मामां दुसरो खायंला ngay दुस जतो निनि दङ ताबुकनि जे प्रशासन मार्जाननि सिमि ताबुक जरा जतो निनि दुस दङ ताबु सांते बिसि दुस दङ कारण ताबु तो निनि হিউম্যান রাইটস রক অনেক বেশি ডেভেলপ আবার তো রাজামল রাজতন্ত্র মানে এক না একতন্ত্র তাবুক তো গণতন্ত্র সে আসে ডিপ্রেস খাই তন্জাগো হংকাই নং সামন্ততন্ত্র তামংনাই নং আবু আনসুকি মেয়ে দিবা কাজে আ জায়গা आं খুব বেশি বুবাগ্রারকনি দুস দङ হনে आं खाखाया दङ बंनिबो किसे मिसा किन्तु जतनि সেই বেশি দুস চিনি বরংনি दङ তাঙ্গা হিমা চিনি বুসারক চিনি শিকলা চালাই রক যারা পরিতংনাই রক বরক তাগবো খাসিয়াকো कारण प्रति बছর নিয়ে आं माध्यमिक रिजाल्ट नाखा कानि खाथै थां कारण जेखाने काहामुंना कक हामियानि साका हामिया आं बेस कयेकटा जे जायगारखौ सेमिनाराव कक सोना सुजुग मानका जत जागाना आं कक साव जे चिनि सिक्ला चालाय जरा स्कुल कलेज रखौ पढितंनाय बरक तेबो बेसि उद्यम नावैनाय अकक ना हयमा खायनाय ताङै हिमबा जों चिनि आमचाइनि जे फोरों नक दङ रों नक दङ आरो नगरगो ताङै जाय जायखे स्कुल रखौ सक माने टीचार थांया मियाफ्रु तिनिनि पत्रिका न कोसाव 65 जन टीचार न सुकस खायजा काहननाय ताङै आबो जतन तीव्र आमचाइ बेसिरभाग हा रिजाल्ट हामियाबो तीव्र आमचाइ न मास्टर थांयाबो तीव्र आमचाइ न ताङै आमथिंना ना गार जागानि प्रशासन ताम खायतं व्हाट इज द रूल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन
아자가오너라 부바그라록니 뭐 두스 파요. 근데 부바그라네 আমলা আমতি সান্নাই শিকরি কিন্তু তাবুক তো সানি তঙ্গ গণতান্ত্রিক রাজ্য মানে রাষ্ট্র ব্যবস্থা যতন সানি তঙ্গ শিক্ষা 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 হান্নে ওंगाय नों যেখানে বড় অনেক বেশি ডেভেলপ চিনছে অনেক সিকাং বড়ছে 59% রকমगाय চিনি বড় 39% আমতি তাঙ্গি ইংনি তঙ্গ নাংবা सार ओंगाय ताबो आं सोंना मोसमाखाय जों चिनि जाता फातार हाकतर नाय थांगाय इंग्लैंड नि कक ताबो बा आरो जों बुबाग्रारokno बा चिनि इस्रि जुगरokno बरम रियै तनि जागो बरकदो जों बरंनि यागो हा नायकलनानि फानदि जायगा फानो हेपन बरंनो बरम रि जागो बिसियो वाइसा बरंनो नायनान बागासि बरक कुथुमया गय गोबांमा नगै दङ टिभि रखौ फनो जागो चिनि अरबो ताबो चिनि बुबाग्रा खथां दं होइन मानो ओंखाय चिनि अर खाय आमाहाय तांगै जुगाल जायगा सार ओंखाय ताबो आं सुंना मोसमाखाय ताबो चिनि बुबाग्रा रकजे सामं गाहाम तांगलां माने ओंखाय आनि जेवान सुंबादि ओंखाय जों ताबो जारा थुं बदल खालायनि र पलिटिकल पार्टी खालायनि नेतार फांतु हामबो हामियाबो आनि नगनि बरक आनि थुइ आनि बुबाग्रा बनो पिनि हामिया ककनो निनि स्पीच बक्तिता गोबांमा नेतारं रिमां खनावो ओंखाय हामबो हामियाबो आनि बुबाग्रा नगनि बरक गे नगनि कक नगो तनि मानि जाव गे फातारो आमाहायके कैसा निनि मुकुमनो निन थुइना नं माने कुलै दङ स्पीच नि बिसिंति बासननि बिसिंति सार आनि मकल नाय थांगा आबो नां साया हायके नगो गे सार निनि वानसुमति बाहायके वानसुक आमाहायके जे जों जे आमाहायके बुबाग्रारokno पलिटिक्स बदलनि बर रक नेतार कुलै दंमनि आबो चिनि थुइनान जों जाया खालाय दं बाहाय वानसुक साराबो आबो तो बेलायनो जाया कक ताबुक जे पलिटिकल पार्टी नि लीडर रक आपनो साइ दंग बिनि नक बुसकांग निनि मां हलं आसुग्रि रिदि जों आमतिखे आहबान मानारनाय कबुं मुं नारना नांनाय चिनि बरकनो जे बरक राजानो सेजाओ बिन नक बुसकांग जों आनि मां हलं रिनाय आनि चुचुनि मां हलं थेवरेके बसा सजागनो ओंखाय आफ्रुसे जों कक सालायसिनाय जे नोंताव बाहाय मा दं नोंताव बाहाय मा दं ओंखाय बिनि नक बुसकांग आं तांगिनाय कायसा दुपा सपनो जागा सेपेगिरिनाय नोंताव बाहाय मा दं आफ्रु कायसे जों कक सालायसिनाय जानि नगनि कक फातारमनि जासा आनि बाय आं नक खुंसाव दंनै ओंगा ताबुक गणतान्त्रिक अंक ताबुक नगो ताकुक बाय ताकुक से मिलिलाय अंका बं कंनाय न ओंगा बनि गणतान्त्रिक अधिकार दं आं साइमानो आमति हेनि बरक सालायो ताबु आबो तो फाइनायब्ले फाइबनो आनि व्यक्तिगत मतामत हंका आमतुइ जे नों राजानो साजादि जेसपनो खायदि फियाबा निनि बसंनि बरक लगै दंमानि बिनि मानथाय मायां मानि नों आबुनि बागै ताङै कक सायां ना निनि जागानि मुं सोलाय दंमानि आबुनि बागै नों ताङै कक सायां ना आबनो सादि हंगा आं निन लगै दं नों गणतन्त्रनि लामो हिमदि आनि कुनु सानानि करै फियाबा नों गणतन्त्र लामा एमन भाबेनो हिमदि जतनि बागैनो गणतन्त्र माने ताम्बा जतनि नों समान भाबे कक मा सानाय नों केबनो फिकुंनि केबनो खाजानि खायमांला हंगा अर तो फिकुं खाजानि इंगुइ दंले निनि हिमनानि लामाखै मिले आनिखै पाथ्रा ताङै इंना नांबा निनि नोंमानि तैखै कुसुं आनिखै ताङै अंगो मेका गोनां ना नांबा आंखै ताङै अंगो खाइलंनि तिरं नोंना नांबा आरां खाइलंनि ति नोंखै बरक अंगोनि ति नोंना मुसिंया तारा बस्त नदी नाला जल खेयो बस्त हने आमतिरक ताङै मा साना नांबा आबरक मोथांना नांनाय नों ताम सिबानि सम्पर्के आं सिरिसितिनि सिमिसे आं तै गोग्रों नोङै फायो हलं बेसरनि तिसे नों जाकां आबो नोङैनो आं थाङै फायो निनि आमति हा तलानि ति कारिजाक आइरन गोनां तै आं नोंया ओंखाय ताबो चिनि बुबाग्रारokno पलिटिक्स नि थंरु बदल नेतारक माने आं किसा सकांबो साका कुलै दंगो बा सावै दंगो
Kai abo to nini Twiwi kerungjak proxy nono naikoli faijak nono chabi faijak do nini bobagra nini bagai hak langkha bini je saitok manchak samangkha tangklangkha engkai buini borok sinono kokba nini bobagra kun khailang lia hai khailang lia hengkul khana enung to korse pin nukhungni borok ke nung bahai kai nini politics ni kok sadi nung politics wala yedi nung hai develop khalia arto nung nini bobagra no tuitulang ko ya bobagra no romna ko ya bobagra to nung be politics khaya isa aro bahai wanchuk nah bubagra politics khaya abo honi me ya abo onek buma bufa busabo amte hino nangani ani baba ngoi nangani bagai tam khalangka amte busabo bufano ongko kok ongko khayo kok kitari sao engka abo borok khni bo hoito raja bubagra bai satok jakhana boni bosong aboni bagai bo hoito saipano mano ani aboni bagai kuno kokri phiaba nang je jaga seprek jakmani nini bubagrani nok buskango je juda jagani ha busarungni mang holongrok romani nini jagani mung slai jakmani abno nang madamani abongke nang maharaja no sajati maharaja amti da khaiglangka maharaja ni amalo jasta bolni mung juda jagani mung da thebaka ganini kamini mung tisha rangsakno bo suna sorada sramlangka abo nung bono sungno nangnai abo khaya kai jodi khayai to maharaja khailing yang kai nung bota khaidi amde kita sajadi maharaja ni je kirti tongmani abno nung jeti tongmani amti no naragi tondi abni bagai nung soba khaidi gang nin logi tong phiaba nung ulta palta kok sagaleng gala bo salaya abo nung nin logi ang tongi miya ngani nok busanga nok tangke nung sa sajangno awo bono sungna nai ba nini nok buskango ya nini jaga kabang matongo nini akuna sang thangi dokol khaya sugoi tingke nung apsa sajangno awo bono sungna nai nini pukri nang dokol khaya nung apsa sajangno nini kwa bani kwa ni hingga ka nung sa sajangno aborok phaina nang engkai ang nini pru hingga kai ai bini mani rok tatang de amti hini ang hno nungkha ni mani je khru phron phaine sungui botango singya botango abono sajaken nung onno kok saikibo abo khai nung jasajak amti rok ma sanai bono amti khai to nung nini rajniti khaina nini adorsoni kok sadi nungaro jerok lai thangmai ka kaisa সংস্কৃত kok tong goteshu sujana nasti jeta lai thangka nung abno taita sadi bini kirti rongno siming sadi nung no taisa sawo eje kharchi mutai phru nung afurke bini aro kesam puran habilini engko khai nung museum sramine bini kirti rongno saw ar nung nota isa sajao phataro rajniti khaina pro abo tangai double standard rungna nangba abo to saya nini tamo kirti tong nung abo sadi nung tamo kirti khaika raja no karinai nung tumung abono saka je norok phaya karinai raja norok phaipro hapaipro nongno jodi thalik bolong hokti hokka kai norok bhai tongkhamu oro sosok paikamu muito lung hokti hokka kai norok sosok paikamu amti kok phaita kaji sing amti sana naya bisoyongka nung bonini manthai mani tongdi ani manthai no ta sepleti nung bonini srung na manthai no srungi tongdi ani serai ro srung tani nung taong kodi bakta sandi abusani kok ngna nangna rajniti dol rung ni ba kok na nangana কিন্তু আনি রাজা যে খাইকলাংমানি আনি বাগৈ কাইসা নির্দিষ্ট সীমানা রেখলাংকা আবনো হনো যে আনি কাইসা নিজস্ব এরিয়া দङ ত্রিপুরা হা হননাই আই এরিয়া ওয়ানো দङ হিননি আনি রাজা রেখলাংকা আবো তো আং বুনি হাও থাङै दङैया বলে এঙ্গা জায়গা দংনানি আনি অধিকার দংলে এঙ্গা জায়গা বাসি দংনানি অধিকার দङ চাই দংনানি অধিকার দङ থাङै দংনানি অধিকার দङ सोरनानि অধিকার দङ সামুং মাননাनि অধিকার দङ সামুং তাंनानि অধিকার দङ করিদিবানি ngen aboni bage nung tangi raja rongno ko sajana nangba raja khaimalangne norno to aboni bage no raja bini paithagi chesa cyclango ang thimaya gulo rajtantro taita tonsidi norok india bai marjarang dihne afru to স্বাধীন ত্রিপুরা তংমানি ত্রিপুরা তো কোনো সময় কোনো পরাধীন ইয়া বড় তো ব্রিটিশ বাইসাং কতমানি বিনি যেহেতু সৈন্য শক্তি কম হ্যাঁ আফ্রো আধুনিক মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থাকা বনিয়াগো আমতে হাতিয়ার পাইনানি ক্ষমতা সিগ্রি হ্যাঁ 1850 সালে যেখানে ত্রিপুরা হাই চিকুনতে রাজারনি 11 লক্ষ রাং লাকাই
কাজে আসুক সৈন্য পরিচালনা খাইনানি ক্ষমতা করি আবাই ব্রিটিশ রক বৈसे চুক্তি খাইজাক নং বার্মা যুদ্ধ ফ্রু চিনরনি গোबां যুদ্ধ চবাव थानाय दङ ব্রিটিশ সামানি লগে লগে আরো রি রহকা তাঙ্গै যে কাইসা শক্তিধর রাষ্ট্র বাই তংনা নাইও হননাই গে শক্তিধর রাষ্ট্র বাই তংইমা খামো অব কাইসা কলোনিয়াল স্টেট তংমা খামো কোনো অসুবিধা দংলা খামো নরা ককরক সানানি সুযোগ মাংলা খামো বরংস আনি মতে কাহামুং খামো কলোনিয়াল স্টেট ফানুং তো হাকাইতা নং হংকং नि অবস্থা নাইদি কলোনিয়াল স্টেট নং হংকং বুসুক ডেভেলপড হ্যাঁ 99 বছর পরে সে হংকং সেলফ হংকং গায় হয়তো বঙ্গি ফান মান খামো চিনি রাজার কাপড় হয়তো বুঝিলে ভারত বাই তো মনে না কাহাম কারণ কলোনিয়াল স্টেট নং খাই যে নঙ্গ লামানি দরকার আর লামা করেই ফাইনানি বাগै নাই আবুনি বাগै মহারাজা নিব আবুনো নাই কাহাম গোনাं হনি आं मासाव কারণ চট্টগ্রাম ফানো গানা hingakai হয়তো কলোনিয়াল স্টেট উন্দি হিননাই হিনকাম কাজে স্যার আরো তাবুক তেকেইসা কক হিনকাই जों ताबुक चिनि त्रिपुरा हास्तेव तो ताबुक कताल गभर्नमेन्ट फाइखा बीजेपी बाय आईपीडी कथाजाक सकांनाय हाफां रंनि खुगो हिनकाय आं जता आंनि जिबो खोनामानि राजानो सेजे ममां खोनाव कै ताबुक जों चिनि थैनो सेजेवै दङ अब चिनि साक आं आंनि जिबो कायसा दंथाय हायंगो आं खरसा बुबाग्रा बसंनो हिनकाय आं साक-साकनो खाख्लाब जुगमा हाय दंथंमा हाय मा दङ बुबाग्रा जायखा नायकुल थाङा जतन बगै गाहाम सामु तांख्लांखा कै ताबुक बुबाग्रानि जे हुकुमु मुकुमु जे दंमनि आबरकनो जों बाहायखे प्रिजार्भ खायनाय ते बुबाग्रानि जे बिनि आसायमान साल थैमान साल आबरनो पालायनानि गभर्नमेन्टनि आरो तामो याक दं যত জায়গানো গভর্নমেন্টনি ইয়াক কাইসা বরক বুবাগ্রা মানে তো এডমিনিস্ট্রেটিভ হেড হানো সে চালু লাংনাই ইনকে বনি ইচ্ছা বাইন মার জারঙ্গো ইন্ডিয়াও ইনকে বিনি আসাইমা সাল বিনি থৈমা সাল আবরক বনি অভিষেক সাল আমতিরক গোबां मा पालाय माना आबो ताबुनि सरकार नायखे खाय मानो आ बिनि लगिबो गोबां मा बुद्धिजीबी सिनाय खायनाय वानसुंनाय काहाम रक दङ बरंनि परामर्श नाय बरक बाबो खायना दरकार खायगाय आबो त्रिपुरानि बागै गाहाम मंगलदायक नाय दाङै हिमबा जेटा एत दिन साजागै दं माने साजुक जागै माने दं माने आबरक बरक सिसिनाय जागेफोर जेटा सामाने आबो भुल दं माने কারণ जों बिनि हाव दङै যেমন অনেক বুসারক দङ বুফানি ইসলামজাক নগরগো দङै নাই বুফাनो सेजाव ngechung buamti nung tongkha bufani tangjak bufani rujak hao tongini bufano sejai tongma haing tongkha engkai tabu borok abot khaigai to balai kaham এবং ত্রিপুরা হাস্তেনি যত বরংনো সিনাই যে চিনি বুবাগ্রা জন্য খাই কালাংমা বাগাইছে जों তাবু গমতি খাই তংমানো আবো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা বিনি যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও যেটা থাই মান থাই খাই দেয় আবো খাই তংথু বরক ফিয়াবা অরনি হাবুবাগ্রানি যে অবদান তঙ্গ আবো গসি জাকসিনাই তাংকাই कै सरang sati nai tongnai joto takhuktai okra chakra songnor khonabai kina bubagrani samung kham tanglangmani tei bini wansukmu rok pusuk kusuk kolok kotor tongmani कै जों tiprasa ang khoroksa bubagra bosongni bubagran thei ingebo sakno belai khaklap kusukni wansugo tei जों phaidi sini जों thungrung bodolni বা थुंरुं बदलतै तलां यावै चिनि बुबाग्रा थुंरुं बदलतै जों बरंनो सेजे यावै चिनि हुकुमु मुकुमु जोंनो नायकलनाय चिनि बुबाग्रानि जे हुकुमु मुकुमु तंमनि गदाल जाक तंमनि जों आबरन मुथांगानो तै चिनि बुबाग्रानि जों बरम दिवानो बिनि आसायमा साल थैमा साल आबरन तै जों पान्दा कतल संसारन बागै जायतक लायानो तै बरम दिवानो तामनि हिनबा निनि आनि थै कुलजागै दंगो साजागै दंगो आरो जतनो खानांना नांगौ आरो जतनो ककबाक्सा खाकबाक्साना नांगौ दिनि सिनिमुं बरकनि सिनिमुं बिनि बसं बैसिनि जागौ बिनि कक बैसिनि जागौ कानमं जुमं बैसिनि जागौ आमहायनो चिनि सिनमंबो जों खरकसा बुबाग्रा बसंनि थै हिनै सिनि जागौ इंकाय आरो जों जतनो केबो थुंरुं बदलनि पलिटिक्स नि यावै आरो सेजायावै जतनो पालकै जों चिन बुबाग्रानो बरम बिना नांगौ जों बरनो बिनि जे सामं खायते गाहाम खायख्लांमनो जों बलायनो नांगौ तै
ang norokno asu kok saoino tini kisa misa kok samung orono mothaka phaidi chung jotono bubagrano boron bidi bubagrani samunghumungrokno bolai di ni jotono asu kok saoino tini koklam kisa salaimani orono mothak saka sarnobo hambaya paro.